Shirifula filɛbagaw an bɛ aw fo ka walima dɔn Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan kari o kari dɔ surafana to mana dun an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ maaba wele u bɛna ka n'u da don fasoko kuma na bi an ye maaba saba wele olu bɛ n'u da don fasoko kuma na maa fɔlɔ o ye jɔn ye o ye Usman Traoré OMT Jeunesse M5 RFA o ɲɛmɔgɔ don an b'a fo ka walima dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen mun ye professeur Clément Dembélé ale ta maa dogolen tɛ professeur Clément Dembélé Enicho an b'i fo k'i walima dɔn merci beaucoup maa sabanan o ye jɔn ye o ye Soumaïla Berté Soumaïla Berté Mali ɲɛdakura diaspora an b'ale fana fo ka walima dɔn n jɛɲɔgɔn mun ye Aboubacar Traoré Enfré ale fana b'an bolokora an b'ale fana fo ka walima dɔn sani an ka don babu la kunnafoni mun bɔra ka bin Bamako yan a ma dogo mɔgɔ si la mun ye Ibrahim Boubacar Keïta Mali président kɔrɔ don ala y'a ka kalifa minɛ a la bi a yɛrɛ fɛ so donc Shirifula tɔgɔ la an b'a ɲini invité bɛɛ fɛ an bɛ miti kelen tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma au nom de Shirifula. Merci. Ousmane Traoré, Enicho, pour le plan du monde, k'a lase Shirifula fɛ bɛɛ ma. Ka Shirifula tigi yɛrɛ k'a fɔ an ka cɛkɔrɔba Usmane Madani Hayidara ka Shirifula cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo surtout a filɛbagaw an ka foli b'u ye surtout minnu bɛ kɔ kan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Maliko la ani u ka cɛsiri la. Merci beaucoup. Professeur Clément Dembélé a kɛra faamaya dɔɔni donc folikan jumɛn b'o k'a lase Shirifula filɛbagaw ma. Merci beaucoup de ka foli bila filɛbaga n'a lamɛnbaga bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an balimakɛ min yɛrɛ farali kan baara la foli bila fɛnɛ ma an bɛ tasi bila halisa ka dugawu kɛ Mali silamɛ su bɛɛ an ka faamakɔrɔ a fatura an bɛ dugawu kɛ silamɛ su bɛɛ ala ka hinɛ o la ala k'u ta yɔrɔ suma ala k'u jurumu yafa merci beaucoup. D'accord. Soumaïla Berté an bɛ ɲɛsin e ma folikan jumɛn b'o k'a lase Shirifula filɛbagaw ma. Tout d'abord n bɛ aw yɛrɛ fo aw ka émission organiseli la an ka to donkan na n'o ye bamanankan ye ka Shirifula lajɛbaga bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan et comme an frère Clément y'a fɔ cogo min na an bɛ wagati dɔ kɔnɔ ni émission n'o wagati bɛnna a dagalen no fana a kɛra jamana ye masakɛ ka wagati kɛ donc n yɛrɛ fana n bɛ n ka foli bila ka tasi bila kɛ ka taa ka denbaya ma Shirifula ka jabaraniso kɔnɔ yan nɔ Mali yan fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ale Mali kɔ kan a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ tasi bila kɛ ala ka hinɛ banbagatɔ la ala ka dayɔrɔ suma ala ka hinɛ an ka silamɛ su bɛɛ la. Boubacar Traoré Enfré folikan jumɛn b'o k'a lase Shirifula filɛbagaw ma. Bokele an bɛ foli bila i n'a fɔ laadala ko la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen min y'an filɛbagaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn sabula maa minnu don u tɛ ɲinɛ u tɛ sɛgɛn ni nin wagati sera bɛɛ lajɛlen ma ka tele bila Shirifula tele la min b'a to jɛmukan min bɛ sigi jamana kunkanko la u bɛ se ka kunnafoni ladiriyalen sɔrɔ cogoya min na ni jɛmukan in kɔnɔna na. Enfré n b'a dɔn bi kunnafoni kelen dɔ b'an bolo an ye invité wele ka na donc n b'a fɛ i k'i da don a la a bɛ babu bɛ mun kan k'a jira k'a fɔ ko ɲɛnajɛba mun kɛra boulevard de l'Indépendance la ko soutien à la transition donc maintenant ɲininkali bɛ kɛ yɔrɔ min na mun ni mun de bɔra a kɔnɔ ni jamaba in bɔra ko sanction contre la transition CEDEAO ni UMOA fɛ donc n b'a dɔn babu an bɛna bɛɛ wele k'o ɲininka o bɛ se ka hakilina mun fɔ o bɛ se k'o fɔ donc an b'a daminɛ ni Ousmane Traoré OMT. Mais Bogele n bɛ ala fo fɔlɔ ka barika da maa ma tora Maliko la civil o militaire o depuis 1960 ka se bi ma an bɛ tasi bila ka k'u ma ala ka ɲin'u bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka tenitigiw ani minnu tora M5 kɛlɛ la misiri kɔnɔ ala ka ɲin'u ni silamɛ fure bɛɛ lajɛlen na kuma n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na juma dɔ an bɔra maliyɛnw bɔra an bɔra parce que an ka gouvernement an tun y'a bila ci la n'o kɛra Assise nationale kɔnɔ maliyɛnw bɛɛ jɛra k'i tɛgɛ ɲɔgɔn ma ka daminɛ depuis an ka du kɔnɔ ka se sigida la ka se commune na ka na se sɛrɛgili la ka se région na an bɛnna fɛn dɔ de kan bɛɛ de hakilina di o hakilina gouvernement ma sɔn ka jamanadenw janfa a tora jamanadenw kɔ o de waleya o waleya kɔfɛ bi nana kɛ jamana kan ka jamana marabagaw bagabaga k'u menacer
ɔ n ye mɔgɔ bila ci la n'o k'i kɔmasigi n'o ye kungo sɔrɔ e min y'a bila ci la i bɛ bɔ ka yira diɲɛ mana n'a b'aw ne dɛmɛ la n'a bɛ fɛ k'anw de hakilina ɲininkali kɛ ɔ anw yɛrɛ y'aw bila ci la a b'o prévu yira parce que minnu ye nin fɔ o ko o assise nationale min kɛra o Mali politique caman ko politicien ba caman ko u ma t'a la o maliyɛn caman ma t'a la o maa damadɔni de y'a kɛ o ka bin jamana kan o maa dɔw bɛ fɛ ka bin jamana fanga daraki ɔ maliyɛnw bɔr'o la jumadon maa ma bɔ ni mɔgɔ yɛrɛ mais bɔ bɛ ni Mali ko y'a ɲini an y'a ye nin y'a san 30 ni kɔ ye Mali autorité ma sɔrɔ fɔlɔ mun sɔnnen don jamanadenw ka hakilina ma ka tɛmɛ ninnu kan o hakilina y'an bɛɛ bɔ an farala ɲɔgɔn kan an tɛgɛ ɲɔgɔn ma an jeunes an'an balakaw y'an bila bɛɛ ɲɛ an faw taara fara an kan a ɲɔgɔn jama ma deli ka bɔ Mali la a ma da Bamakɔ dɔrɔn a kɛra Mali cercle bɛɛ région bɛɛ hali a kɛra diaspora mɔlɛ min fan o fan hali n'a kɛra mɔgɔ 2 de u bɔra ka t'u jɔ yɔrɔ dɔ la ko ŋaniya yira diɲɛ ma ka ka seere nin transition in jamanadenw de b'a kɔ bɛɛ tɛ se ka jɛgɛ fɛn dɔ fɛ mais ni maliyɛn ta 100 bi 98 u bɛ transition in kɔ wa hakilina mun la u bɛ ka kuma min fɔ olu de y'a du da u bɛ ka baara kɛ minnu ko autorité bɛ ka jamanadenw tɔɲɔ u ka dɔn nkalon don c'est pour que an bɔra k'a bila direct téléso bɛɛ lajɛlen na radio bɛɛ lajɛlen na réseaux sociaux bɛɛ lajɛlen na bɛɛ ka kɛ seere dans toutes les zones c'est pour que an bɔra ka yira diɲɛ na k'a fɔ autorité ye mun fɔ anw de y'a du da u ma dɔwɛrɛ kɛ dɛ u y'an ka ci de lase n bɛ dan yan fɔlɔ. Professeur Clément Dembélé an bɛ sigi fan fɛ e bɛ se ka mun de fɔ na. Merci Bukele ka bɛɛ lajɛlen fo tuguni n bɛ fɛ ka min dan dɔgɔkɛ ka kuma kan OMT o ye a ko maa 100 o maa 100 maa 98 bɛ transition fɛ ayi maa 100 o maa 100 Mali maa 100 bɛɛ b'a fɛ c'est pas parce que mɔgɔ hakilinaw tɛ kelen ko kɔrɔ k'a ye ɲɔgɔn jugu ye parce que i b'a dɔn nin jate ninnu ye jamana in ci ni e ma sɔn ne ta ma dɔrɔn e bɛ kɛ ne jugu ye ni OMT ma sɔn ne ta ma OMT ye ne jugu ye ɔ ni ne bɛ fanga la dɔrɔn OMT bɛ kɛ jamana jugu ye c'est pas vrai o tɛ tiɲɛ hali du kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ hakilinaw tɛ kelen o kɔrɔ tɛ ko min hakilina tɛ ta tɛ kelen ko tɛ du halala ye o tari o tɛ duden ɲuman ye donc n bɛ min fɔ dɔrɔn maa 100 o maa 100 Mali kɔnɔ bɛɛ bɛ transition in fɛ pourquoi parce que o b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ fɛ a ka ɲɛ cogo dɔ de la ni bɛɛ bɛ fɛ fɛn ka ɲɛ cogo dɔ la jagoya don tuma dɔ la mɔgɔw ka yeta tɛ kelen n b'a bɛɛ dɔn o ye Masa Rahamani dɔrɔn ye n bɛ se k'a bɛɛ kɛ o ye Masa Rahamani dɔrɔn ye donc o la n bɛ min fɔ n dɔgɔkɛ yɛrɛ ɲɛna komi ale ye denmisɛnw ka ɲɛmɔgɔba dɔ ye jamana in kɔnɔ yan o ye bɛɛ bɛ transition fɛ Mali kolon tɛ yen ɲuman tɛ yen maliyɛn min bɛ yen dɔrɔn o ye maliyɛn min bɛ fɛ a ka ɲɛ o la an bɛ don min na mɔgɔw bɔra Jumadu a ye min fɔ o ye tiɲɛ nin y'a tiɲɛ fɔlɔ ye i ka jama cayalen ta mais jama ma bɔ assise ko la dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ l'histoire yɛrɛ tiɲɛ taara sisan mɔgɔ ma bɔ assise ko la dɛ mɔgɔw bɔra de bin kɛra Mali kan mɔgɔ ma bɔ assise ah non i dɔn n b'a ɲɛf'i ye ni sen fɛ an y'a dɔn k'a fɔ ja maliyɛnw an n'u ma bɛn kan na politique ko la maliyɛnw ja n'u tɛ diinɛ kelen na tuma dɔ la maliyɛnw an n'u hakilinata tɛ kelen mais ni fɛn dɔ binna jamana in kan maliyɛnw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jamana kumabɔ maliyɛnw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka tugu jamana kɔ bɛɛ bɔra ka transition soutenir Jumadu parce que transition kɛra Mali ko ye sanction bɔra kɔfɛ ka na bin an kan bin kɛra Mali duba in kan dudenw y'u ka kɛlɛ dabila ka sɔrɔ k'u ɲɛsin du kisili ma n'an ye Jumadu in bɔli filɛ n'o filɛ n'a ye dɔrɔn bɛɛ bɛ lafiya sinon an bɛ tila ka fara-farali kɛ tuguni non min ma taa o ŋaniya ɲuman tun bɛ yen maliyɛn bɛɛ bɛ Mali fɛ mais mɔgɔw ka yeta n'o ma kɛ kelen o tɛ mɔgɔ kɛ jugu ye donc n bɛ kuma laban ni min ye o ye maliyɛnw de gagnera Jumadon pourquoi parce que maliyɛnw y'a jira k'a fɔ politicien an n'a b'a ka kɛlɛ la min bɛ fanga la min tɛ fanga la an n'a ma ɲɔgɔn faamu ni Mali ko nana anw maliyɛnw b'a bɛɛ bila kɛrɛfɛ anw bɛ taa an bolo di ɲɔgɔn ma Jumadon mɔgɔ dɔw tun bɛ kɛnɛ kan u tɛ ɲɔgɔn kan fɔ politique ko la Jumadon mɔgɔ dɔw tun bɛ kɛnɛ kan olu yɛrɛ tɛ sisan transition mɔgɔ dɔw fɛ olu yɛrɛ kɛnɛ kan olu tun bɛ yen ne yɛrɛ y'a caman ye o la i b'a dɔn k'a fɔ an bakɔrɔni la patrie mère Mali n'o y'an bakɔrɔni n'a banana ni bana juguyara yan'an ka to a ka sa dudenw bɛ kɛlɛmisɛnnin dabila dudenw bɛ fɔɲɔgɔnkɔ dabila dudenw bɛ ɲɔgɔn fɔnbaliya dabila an bɛ ko bɛɛ bila kɛrɛfɛ ka fadenya in bɔ yen ka bakɔrɔni ta k'a furakɛ k'a jira diɲɛmɔgɔ la ko ja anw bɛ se ka bɛn ko la ni y'an danbe ni y'an taabolo ye ni y'an ka diinɛ ye Jumadon maliyɛnw y'o de jira merci. Sumala wala an bɛ taa i fan fɛ. Bokele a diyara n ye
mais segin ka foli kan ka Sirifula na télé lajɛbaga ni a baarakɛbaga bɛɛ fo n'i ye jateminɛ kɛ vendredi bɔliko in kan n bɛ sɔn ka segin n frère Clément Danbele ka kuma kan bokele jamanaba o jamanaba caractère républicain ni o ma respecté aw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ an y'a ye binkani kɛra terrorisiw ye France attaqué don min na ye opposition i tɛ opposition ye bɛɛ bɔra ka tugu François Hollande kɔ olu caractère ninnu maga man ka ko la jamana si la n'aw bɛ fɛ ka taga ɲɛ Maliens y'a yira pour la première fois opposition tɛ yen Mali dɔrɔn de bɛ yen ni maa maa y'a ta k'a da k'u bɔra karisa nɔfɛ ou bien u bɔra karisa kumakan na ne b'a fɔ fili bɛ kuma la ne bɛ sɔn mun ma bɔ kɛra parce que bin kɛra Mali kan a fɔra ko Mali sanction tara kama a ma ta mɔgɔ kakelen kama a taara Mali bɛɛ de kama Malien bɛ Mali kɔnɔ mun bɛ Mali kɔ kan bɛɛ bɔkun kɛra o de ye ne yɛrɛ taara o de kun kama mais je ne me voyais pas du tout ko n taara ANR kumakan kama parce que ne b'a dɔn n ye mun fɔ o la n b'a dɔn n ye mun sɛbɛn o la donc ni sanction in ko don n b'a dɔn maliden fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan transition présent bi malien bɛɛ de ka présent don mun ka kɛnɛ o mun man kɛnɛ o mun bɛ dɔ la o mun tɛ dɔ la o ale tɛ se ka choix kɛ a bɛ Mali bɛɛ de kunna wa Mali bɛɛ de fana bɔra k'a fɔ an tɛ Mali to ka bin mais bokele problème dɔ b'an ka Mali in kɔnɔ Malien bɛ se mɔgɔ dilan na k'i bila sanfɛ galon kan dɔw b'a fɔ ko n'i château de cartes jɔ a binni fiɲɛ tɛ kun a la ji tɛ kun a la Malien bɛ se mɔgɔ la yɛlɛli la sanfɛ galon kan wagati bɛ se i bɛ t'i kɔfilɛ i tɛ foyi ye kɔ fasoden ɲuman dɔ fana ye i ka tiɲɛ fɔ fasodenw ye hali n'i tɛ fɛn sɔrɔ surtout fɛn bɛ mɔgɔ min bolo faso ye mɔgɔ min bila baara la n'o ye galon tigɛ fasodenw ye o cɛ ka jugu b'o kelen. Ok, d'accord. N bɛ dan ye. Boubacar. Ok, n bɛ ɲininkali min kɛ OMT la OMT o ye kɛrɛnkɛrɛnnen aw yɛrɛ bolo ni bɔli min kɛra juma tɛmɛnen nin y'a solution ye nin bɔli in de bɛ kɛ sababu ye CEDEAO ni UEMOA ka nin sanction in ka wuli wa aw yɛrɛ ka yeta la. N bɛ kuma la tile fɔlɔ kan ni kɔrɔkɛ ko o Malien 100% non 100% bɛɛ tɛ transition fɛ o ye nkalon de ye a ye kuma fɔ a ɲɛ kan an ye Maliens de moi je suis très direct. Il faut dire la vérité. Tu rectifies le mot un peu. Fili do, fili juguba do. Parce que m'a fɔ fili do cogo di. Maliens bɛ nin sanction kɔ. Maliens y'o fɔ CEDEAO m'a dogo, France m'a dogo k'a fɔ o de to n ko assise nationale o résolution mɔgɔ o de nana ni sanction ye. Mɔgɔw bɔra k'o de légitimer. An bɛ bi mɔgɔw ko san 5. Transition mɔgɔ autorité k'u b'a négocier Maliens k'u tɛ o san 5. Mankan bɛ k'aw nɔfɛ o. O CEDEAO de ka prétexte fo ka ko da kɛnɛ kan a ye tiɲɛ fɔ bi o mɔgɔ tɛ se k'i ɲɛ ka kɛnɛ bɛ bɔ bi i b'a fɔ Maliens ma fɔ san 5 an ni ne fɛla tɛ n'an ko démocratie jama fɛla de bɛ ta o de ye démocratie nin y'a solution ye a fɔra de o mɔgɔw k'u ta la o minnu k'u ta la u ka bɔ an k'u ye minnu k'u b'a la u ka bɔ an k'u ye ɔ minnu k'u b'a la olu de bɔra u bɔra ni mun ye n y'o fɔ kuma kɔnɔ u bɔra k'a fɔ olu ka autorités bila ci la autorités b'u kunna bi olu de y'u bila en place u b'u légitimer fɔlɔ a y'a ye Faransi président de la k'a fɔ o ni transition deuxième coup d'état u ma légitimer ils sont pas légaux ni légitimes légitime kɔrɔ ye min jama est ce que jama b'u kɔ wa jama b'u kɔ jama t'u kɔ jama de bɔra k'a yira k'a fɔ an b'u kɔ est ce que ni ninnu ka fɔta ni Maliens ka fɔta ta an bɛ bɔ wa u bɛ ka wale min kɛ bi n'an t'an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ bɔ wa ne m'a fɔ Maliens bɔra fan bɛɛ wa i bɛ se ka mɔgɔw labɔ Bamakɔ i bɛ se ka mɔgɔw labɔ Kayi i bɛ se ka mɔgɔw labɔ Mali fan bɛɛ wa ce n'est même pas possible i bɛ ka wale min kɛ fo de ka jugu ye bi mɔgɔw y'a ye k'a fɔ san 30 fɛn min ye Mali jɛ bi ninnu y'a di kalo 9 kalo 8 n'o ye sécurité fɔlɔ depuis 2013 fo bi an bɛ lafiya min kɔnɔ an ma deli ka k'a kɔnɔ sur le point sécurité c'est pourquoi mɔgɔw y'a faamuya an bɔra k'u légitimer
sera kana prêter sɔrɔ k'a fɔ population tɛ u ka autorité kɔ bi. Mais aw yɛrɛ b'a dɔn déjà ko jama b'aw kɔ mun na a tɛ élection organisé. Élection tɛ se ka organiser parce que élection t'a solution ye. mun ye jamana in bi dingɛ kɔnɔ fo k'an ka fɔ mɔgɔw ye. mun y'an bi dingɛ kɔnɔ fɔlɔ élection yɛrɛ dɔ b'a la. ni élection ye Mali solution ye en 2013 élection kɛra président min tanyana bi ala ka ɲin'a la ale sigira pendant 5 ans Kidali dɔrɔn de nɛnɛ mais Bamakɔ yɛrɛ nana minɛ o. donc an y'a faamuya il le faut pour l'instant jamana in ka refonder. n'o bɛ kɛ révision constitutionnelle kan ka kɛ révision constitutionnelle taabolo dɔ de b'a la a fɔra jamana fan dɔ an n'a fan fitinin nɛnɛ i tɛ se ka taa révision constitutionnelle la mais bi an ye sɔrɔdasiw sɔrɔ an ye gouvernement sɔrɔ minnu labɛnnen don bi ils sont prêts k'u yɛrɛ sacrifier ka jamana libérer minnu b'a fɛ ka taa élection na élection bɛ jamana jɔ olu min bɛ fanga la pendant combien de temps u ma jamana sécuriser maintenant bi mɔlɔ mɔgɔ tɛ élection na bi mɔlɔ y'a fɔ Mali fan bɛɛ bi u mago bɛ dun ka fari la u mago bɛ sécurité de la o dun ka fari o sécurité bɛ sɔrɔ cogo di n'an élection y'u kunna élection minnu bɛ Bamakɔ yan anw de k'an profiter bi mɔlɔ minnu bɛ Gawo minnu bɛ Tɔmtu minnu bɛ Kɔna minnu bɛ Ɲɔrɔ minnu bɛ Kayi olu ka priorité ye min ye policiers minnu bɛ kɛlɛ la bi Bamakɔ yan bi kuma bɛ minnu na fɔ u t'u miiri o la an k'an miiri minnu b'an ka togodaw la ni anw bɛ lafiya la Bamakɔ yan olu de bɛ k'a kɛ yen fɛ Mali ka k'an bɛɛ la wa bɛɛ de sago kan ka kɛ élection o ye tiɲɛ o ye jamana bɛ yen ni jamana tɛ bɛ élection i bɛ élection nɛgɛ i bɛ kɛ président jamana de kɔnɔ an jamana yɛrɛ tɛ bɛ kɛ président min. ok o faamuna donc o b'a to Clément n bɛ taa e fanfɛla la i ko maliyɛn bɛɛ bɛ transition kɔ maliyɛn bɛɛ b'a kɔ nka pourquoi CEDEAO ni UEMOA ka nin décision tali an ma maliyɛn bɛɛ ye regroupement bɛɛ ye ka déclaration kɛ officiellement k'a fɔ non an ma jɛn n'a ye an bɛɛ bɛ transition kɔ. ne bɛ camanba dɔn minnu y'a kɛ. mais bɛɛ tɛ. bɛɛ t'a kɛ mais c'est pas parce que ko n'i man kɛnɛ ko ni dugu kɔnɔ ni min mana f'i ka so k'ala ka nɔgɔya kɛ ko bɛ fɛ ka sa non mɔgɔw taabolo tɛ kelen ye c'est pas parce que bɛɛ ma bɔ ka kuma ko kɔrɔ ko minnu ma kuma k'olu t'a fɛ mais n'i ko k'i b'a jateminɛ n bɛ min fɛ ka min fɔ n dɔgɔkɛ ɲɛna ça c'est une erreur de jeunesse parce que o ye i n'a fɔ n'a ko sisan ko minnu t'a fɛ k'olu ka bɔ an k'u ye non an ka bɔ nin o Mali in kɔnɔ sa an kana kɛ ko minnu fana t'a fɛ olu ka bɔ an ka mɔgɔ il faut rassembler an ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan o de ka ɲi bi o dagadi bɛɛ la bɛɛ bɛ lafiya sɔrɔ o de kɔnɔna la jamana in filɛ jamanaba de don dɔ kɛra kɛlɛ la ten a ye min fɔ a ye tiɲɛ fɔ nin wagati k'a fɔ k'i bɛ élection de bila ɲɛfɛ ne yɛrɛ y'a fɔ n ko priorité tɛ n bɛ segin a kan mais kabini assise ma kɛ ne y'a Clément y'a fɔ bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ yan ne ka kɛlɛ fɔlɔ min yɛrɛ kɛra n kɔrɔkɛ ni an ka ɲɛmaakɔrɔ Choguel Kokala Mayiga fɛ o kɛra élection ko in na k'a fɔ pour que a ko k'a bɛ taa élection kɛ k'a bɛ se k'a maintenir ne ka kɛlɛ fɔlɔ sɔrɔla ten o kuma de bɛ bi ne y'a fɔ cogo min na an ka bɛ laban cogo min na ten ko bɛɛ bɛna bɔ ka taa boulevard la ko o de kɛra bi tuguni n ko mais o kɔfɛ dɔw fana bɛna bɔ ko minnu t'a fɛ olu ka bɔ ne yɛrɛ balimakɛ bɛ ka sigi o kuma kan bi a y'an ka bɔ nin kɔnɔ boli min kɛra jumadon c'est une très bonne chose a b'a jira k'a fɔ ko maliyɛnw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka tugu ka faamaw kɔ o b'a jira k'a fɔ bi an ye faama dɔw sɔrɔ minnu bɛ se k'a fɔ ko ayi nin de bana tun bɛ bɛɛ la nin de bana tun bɛ bɛɛ la san joli joli an ka faamaw tɛ se k'u ɲɛ jɔ nanzaraw la an ka faamaw tɛ se k'u ɲɛ jɔ diɲɛmɔgɔ la k'a fɔ ko ayi ni min fɔra dɔrɔn an bɛ tugu o kɔ ten jamanadenw dusu kasilen bɛ ten donc o kuma sulu n'o maloya de tun bɛ bɛɛ la o bana tun bɛ bɛɛ la donc bi n'a ye faama dɔw sɔrɔ a kɛra Choguel o a kɛra Assimi Goïta o minnu bɛ sɔn k'a fɔ ko ayi k'u firifiri diyagoya don n'i bɛ Mali fɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka tugu olu kɔ ka u dɛmɛ o sira in kan n bɛ segin a kan tuguni o sira in kan n'u ye fɛn wɛrɛ kɛ min man ɲi i b'o fɔ o fana diyagoya fo n'a sɔrɔ i bɛ miyatɔya la ou bien n'a sɔrɔ i ye fasoden jugu de ye fo n'a sɔrɔ i fana bɛ janfa la n'u ye ɲuman min kɛ i k'a fɔ k'o fana ka ɲi on a pour la première fois san 30 in kɔnɔna la faamakɔrɔ ka hakɛ to an ka faamaw sɔrɔ faama minnu ko ko ayi n bɛ misali d'i ma Jacques Chirac a nana farafinna munumunu dɔ la i to Dakar ka Alifa Umaru Konare wele Alifa o ka ci ta a don maliyɛn bɛɛ bɔra k'Alifa dɛmɛ a kuma na déclaration kɛra hali opposition n bɛ misali dɔ di Mutakata Tall ye a félicité a waati y'a sɔrɔ Mutakata Tall bɛ opposition na faama caman bɔra Mohamed Lamine Traoré o ye ne yɛrɛ karamɔgɔ ye ne kalan o waati don min na a b'a ka déclaration sɛbɛn ne tun b'a kɛrɛfɛ k'a félicité Alifa ni Mohamed Lamine tun datigɛlen b'a waati u tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ parce que o waati Alifa ye maliyɛnw danbe sigi u yɛrɛ ma k'an sankɔrɔta
Et c'est ça qu'il faut retenir dans ces rassemblements. Il faut retenir car donc si ça a jamalum sera frano nga hakilina jumena o malikoyi na blo bla la nyefe dro ka fara dabla on ne muscle ka bo on forle ka tuma ko misika non na ye mo frano nga o de daga di bela o daga di malla daga di mali famola a daga di malien dona a daga di jemo la maintenant rassemblement est-ce qu'il y a une solution mais comment la banu solution d'or pourquoi parce que mo frano nga aba ira ko malo mo famoko abe famo a rassuré parce que jusqu'à présent farafin fama ere aka problème est jumɛn ni ko bi free dɔrɔn o b'a fɔ i ka jamanadenw yɛrɛ t'i fɛ u b'i kɔ bila sisan ɔ sisan an ka faamaw y'a dɔn k'a fɔ ko jamanadenw b'u kɔ nin hakilina in na u bɛ ka hakilina min ta u b'u kɔ hali n'an ɲangira maliko kosɔn an bɛ se ka tugu kɔ nin ko in kɔnɔna la o y'a avantage dɔ ye mais est ce que a bɛna sanction in wuli ka bɔ yan o tɛ sanction wuli ka bɔ yen négociation sigi ka fɔ de bɛ sanction in wuli ka bɔ yen bɛn ni hakilisigi o de bɛ sanction in wuli ka bɔ yen ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ halisa i n'a fɔ Assimi Goïta y'a fɔ cogo min na a ko je suis disposé et on est toujours ouvert au dialogue et on va continuer à faire le dialogue solution yɛrɛ Assimi y'a faamu k'a fɔ an fana b'an ta sɔrɔ o la an bɛ sanction ta o furu kama an bɛ nin kɛ tan a bɛ kɛ tan c'est pas la solution i b'a fɔ dɔw ɲɛna a bɛ se ka diya mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ relation internationale dɔn mɔgɔ min expérience ba t'a la diplomatie la ou bien mɔgɔ min tɛ fangako yɛrɛ ɲɛdɔn o tigi bɛ se ka bɔ ka kuma sugu fɔ mais mɔgɔ b'a dɔn tiɲɛ la bɛɛ b'a dɔn ko nin ko in fura ye min ye o y'an ka sigi an ka kuma an ka bɛn an ka to ani diɲɛ bɛɛ ka bɛn an ka taa jamana ka lafiya n bɛ kuma laban min kɛlɛ wɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ koyi Mali nord problème a ma ban dɛ hali sisan ni ne mana mobili ta k'an bɛ taa Kidali ni e ni ne sera mobili tɛ se taa ni mobili sera an tɛ se Ala de bɛ se k'o latigɛ an bɔr'o la Mali cɛmancɛ insécurité bɛ yen n dɔgɔkɛ y'a fɔ sisan Mali bɛɛ minɛna a tɔ tora k'u kala ni ne koyi ka bɔ Bamakɔ yan ka taa Kangaba a bɛɛ balawu b'a bɛɛ kɔnɔ an ma tila o la politiki kɛlɛ fɛnɛ nana an b'o la kɔngɔ b'an na jamana kɔnɔ dun ka fa ka gɛlɛn jamana kɔnɔ an b'o la wari tɛ jamana kɔnɔ an bari ko bɛna fara o kan an t'a ɲini ka dɔ bɔ yanni an ka taa kɛ ni kɛlɛ ye ka disi gosi an b'a ɲini de ka nin kɛlɛ in ban cogo min na parce que an ka dɔn k'a fɔ ko a kɛra cogo o cogo a kɔlɔlɔ dɔ bɛ se maliyɛn dɔ ma ni ne kɛlɛ ne bɛ tigɛ cɛnɛ ɲɛ kan ne yɛrɛ bɛ tigɛ ci ɲɛ kan an kana kɛlɛ de ka fisa an kulukɔrɔlaw na lafiya. parce que Ismaila o b'a to n bɛ taa e fanfɛla la e yɛrɛ bolo an ka sigiyafɔ kɛ ni diɲɛmaa ye o de ye nin solution bɛ o filɛ de ka taa faamaw filɛ ka hakilina min ta an ka to tan donc o de ye a solution dɔ ye. Mon frère merci i ka kuma diyara n ye kosɛbɛ question ye ko in yɛrɛ bɛɛ bɛ nin de kɔnɔ Mali du tɛ o Mali mɔgɔ tɛ o jamana de don n'i ko jamana i ni jamana wɛrɛw de bɛ ko kɛ ɲɔgɔn bolo sanni feere siraw b'o la baara ɲɔgɔnya siraw b'o la lakana siraw b'o la kɛnɛya siraw b'o la kalan siraw b'o la an bɛ mun kɔnɔ n'an ma nkalon tigɛ ɲɔgɔn ye n'an ma nkalon tigɛ ɲɛmɔgɔ kura ninnu ye ka taa olu fana bila dingɛ kɔnɔ i komi an ye tɔw bila dingɛ mun kɔnɔ ne ka mouvement b'o yɛrɛ de fɔ Mali ɲɛtaa kura ni OMT ko fɔ Mali ko il faut une refondation an tɛ se ka refondation kɛ an tɛ se ka yɛlɛma to ko la k'an to an ye erreur minnu kɛ kunun k'an to seginni na o kan jamana tɛ se ka kɛ ko sigi ka fɔ tɛ mais ɲɛ mun f'i ɲɛna caractère républicain in o respecteli kama maliyɛn bɛɛ bɔra Mali fan 14 bɛɛ ne m'a ye ko assise kuma de don dɛ sanction mun binna an kan parce que assise la est-ce que transition décision dɔrɔn de taara wa 5 ans ko kuma de 6 à 5 ans est-ce que o kuma dɔrɔn de fɔra assise la wa mais o da talen ka taa se CEDEAO ma CEDEAO ko k'a tɛ kɛ k'u tɛ jɛn n'a ye mais jana bɛ se o ma o Mali sariya sun tun bɛ yen nɔ minnu b'a jira k'a fɔ ni coup d'état kɛra transition fɔlɔ tɛ nin ye Mali la o a tɛ komi ne bɛ transition contre la hein non mais faama dɛmɛni ɲɛmɔgɔ dɛmɛni jamanaden ɲumanya tiɲɛ fɔ b'a la transition fɔlɔ tɛ nin ye Mali la a filanan tɛ an bɛɛ b'a fɔ k'an bɛ président mun féliciter bi a tanɲanen kɔfɛ ala ma hinɛna la n'o ye ATT ye a ye transition de kɛ a ye transition kɛ ka tila ka pouvoir in di donc an bɛ dɔ dɔn Mali bɛ dɔ dɔn nin transition ko in na sa
mais jamana de kun bɛ ka perdu on va dire jamana kun tɛ bilen yɛrɛ Mali tɔgɔ de kun bɛ yen mais n'a fɔra jamana tɛ a tɛ ko Mali population kun tɛ yen dɛ ɲɛmɔgɔ kun tɛ Mali la bilen tagabolo kun tɛ Mali kɔnɔ bilen tɔn dɔ fɔ Mali kɔnɔ k'i b'a fɔ ko nin tɔn de kun bɛ yen ko jɔsen b'a la ko tɔn sabatilen don a tɛ silamɛ tɔn na a t'anw denmisɛnninw ka tɔn na a tɛ politiki tɔn na a tɛ muso jɛkulu la donc jamana yɛrɛ kun tɛ yen bɛɛ fara-faralen don n'an nana ɲɔgɔn sɔrɔ nin na ko parce que kɔfɛmɔgɔ binna Mali kan an tɛ se k'a fɔ n yɛrɛ taalen marche kɛyɔrɔ na fɛn mun ma diya n ye o y'o yɔrɔ de ye nous an bɛ k'an muscle dɔrɔn de bɔ jamana tɛ jɔ hali a bɛ fɔ an ka cɛkɔrɔbaw b'a fɔ an ɲɛna ko n'i bɛ fɛ ka kɛ dutigi ɲuman ye du tɛ jɔ ni dusu ye hakili de b'a jɔ an bɛ k'a kɛ parce que jama min b'an kɔ jama min bɛ ka bɔ dɔw bɛ ko jama in ni olu yɛrɛ kɛwale ta k'a kɛ kelen komi jama in bɛ ka bɔ olu de kɛwale nɔfɛ o tɛ tiɲɛ kuma ye o tɛ tiɲɛ kuma ye n b'a a yɔrɔ conclure ni mun ye f'an k'a jate minɛ f'an ni tɔw ka sigi ka fɔ de an n'u jɛra tɔn dɔw de kan hali ni ne jɛra kumakan ka hɔrɔnya la n'an bɛna fara n'an ma sigi k'a fɔ kɛlɛ de bɛ don an cɛ est-ce que anw bɛ kɛlɛ la an yɛrɛ baara bi kɛlɛ la nana donna anw kan e t'a don kun dɔn ne t'a don cogo dɔn ale t'a dɔn parce que kilema yɔrɔ dɔ fɔ c'est important ko fɔlɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ tun tɛ de fɔ fɛn dɔw la mais sisan de fait u bɛ k'o fɔ c'est pour cela que mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka motiver o de kama o de kan ka kɛ an tagabolo ye in fana limite b'a la dɛ limite b'a la parce que n'i y'a fɔ bɛɛ ma ayi e ni jɔn bɛna taa bɛɛ kuma la bi an dɛmɛbaga dɔ ye yɔrɔ dɔ la Algérie b'an ka surasiw former depuis lawale an ka pilote caman bɛ yen u bɛ taga formation kɛ yen ne yɛrɛ mun sigilen filɛ n ye n ka kalan fɔlɔ kɛ Algérie de formation na mais o Algérie y'a hakilinaw fɔ bi k'a fɔ oui u bɛ Mali kɔ mun bɛ ka kɛ Mali la u b'a dɔn binkani don mais olu b'a jate minɛ na transition in bɛ se ka taa kalo 6 ka se san 1 ani kalo damadɔ ma u y'u déterminer yɛrɛ k'a da préciser an tɛ se k'a fɔ k'an ni mɔgɔ tɛ kuma k'an b'an muscle de bɔ dɔrɔn ne bolo o ye filiba de ye ko in na OMT o y'o ɲininkali kelen muscle ko nin parce que an y'a ye Jamani bɔra kuma dira mɔgɔ dɔw ma comme bras de fer k'a ye k'a fɔ vraiment kuma fɛ yala nin kuma min tɛna n'a ma se ka CEDEAO ni UMOA bɔ ja ka don a bɛna mun kɛ a b'u ja kan déjà ne kuma dɔ kelen fɔlɔ mɔgɔ minnu bɔra Berete ka kuma n bɛ nɔgɔ bɔ a la a ye bɔ mɔgɔ ko kɔnɔ a ye kɛ faso ko ye mɔgɔw bɔra mɔgɔ dɔw de ka kɛwale kama mɔgɔ jumɛn de kɛwale jumɛn président ani CNT président CNT mɔgɔ ani premier ministre ni gouvernement mɔgɔw bɔra u ka kɛwale de kama n'a ye bi an bɛ ka an tɛ se k'an ye maliyɛn ye u ye kɛwale dɔw de kɛ u ye Mali danbe segin a ma de Mali danbe kun tilala la hɔrɔnya tilala na ninnu transition y'an danbe segin a ma bi farafinna den arala hɔrɔn bɛɛ ye waso ni farafinna ye bi grâce au Mali o maliyɛn dɔ n'o kɛ an ka autorité minnu bɛ yen bi o de ye mɔgɔw labɔ n'i y'a ye an sanctionné an y'an faso kanu an bɛ fɛ k'an faso bɔ bolo la o de y'a to CEDEAO mɔgɔw minnu bɛ faransiya jɔnya la olu siranna ni Mali y'a yɛrɛ ta président kolo minnu bɛ yen minnu b'u ka jamana pied ka di Faransi ma bɛɛ bɛna k'u nɔ kalama u nɔ bɛna yira diɲɛ na pour empêcher ça an ka Mali bala ta la fɔlɔ pour que ka Faransi satisfait Mali autorités jɔ jɔyɔrɔ la Faransi y'a f'u ye anw sɔnna 5 ans ma mais a ye Irisiw lata anw sɔnna 5 ans ma a y'a to an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali autorités ko tɛ aw bɛ yan combien de temps mais voilà n bɛna laban nin président ma kuma bi i m'a ka kuma lamɛn président m'o fɔ a ma nɔgɔ bɔ a la a ma président m'a dogo yɛrɛ sefama Faransi a ko CEDEAO ko u Wagner b'an fɛ yan mercenaires olu ko non partenariat t'an ni mercenaires cɛ a bani k'u sɔnna 5 ans ma a ye ɲɔgɔn to ma n tɛ don yɔrɔ la mais an b'a kalan o ye duguma ko y'an b'o kalama mais président ko u ko Mali k'i sen bɔ Wagner la diplomatie la an tɛna ban ni fɛn dɔ ye an bɛna égalité de da mɔgɔw k'a faamuya mais ne b'a fɛ k'a dɔn ne n bɛna laban il faut que an ka kuma tilen n balimakɛ ka kuma ka kuma tilen wa mɔgɔw bɛ ka bɔ mɔgɔ dɔ kama olu tɛ mɔgɔ ko y'an bɛ faso ko la ni maa dɔ n'a ni fɛ mɔgɔ tɛ n'a ye baara kɛ ka ɲɛ tugun a kɔ jamana in bɛ jɔ n'o de an ni fɛ ma n'a fɛ la i b'a corriger
k'olu ta tɛ mɔ pourtant a fɔra sisan fɛn o fɛn bɔra nin bɛɛ de wulila i y'a faamu bɛɛ wulila u m'a bɔ a cadre kɔnɔ wa anw minnu ye coordonnateurs ye an bɛ ka cadre fɔ u bɛ ka bɔ mɔgɔw bɔ n'i ye Mali sanctionné la kuma ko dɔ de taara assise nationale la ka taa CEDEAO ɲɛkɔrɔ CEDEAO ko t'olu fɛla ye ka tila k'a fɔ o maliyɛn bɛɛ ma sɔn a ma o mun yɛrɛ ma sɔn o de ka ca c'est pourquoi CEDEAO ye sanction ta o ni mɔgɔw bɔra k'a fɔ an bɛɛ de sɔnna a ma minnu ma sɔn an ma demande olu ka bɔ kɛ comme CEDEAO y'a fɔ dɛ o maliyɛn dɔw k'olu ma o jama fanba k'a ta la CEDEAO y'a fɔ dɛ an ye RFI ka déclaration mɛn yan o jama fanba faut qu'on se dise la vérité ouais mais 500 n'a nana bɛ kuma munumunu a tɛ munumunu yan il est temps qu'on se dise la vérité entre nous d'accord donc a tɛ munumunu yan voilà d'accord donc an ka don fɛngɛ kɔnɔ voilà sisan baara de fɛn ye diyagoya ye parce que CEDEAO président bɛɛ bɛ k'i ka jamana ka intérêt de défend anw fana ka autorité b'an ka intérêt de défend fɔlɔ anw ka autorité tun bɛ jamana wɛrɛ de intérêt défend anw kan crise min b'anw kan nin ye ni CEDEAO k'i jɔ a nɔ la depuis 2013 sisan ta Mali crise banna CEDEAO ko ni Mali autorité ma sɔn olu ka fɔta ma o force administrative b'u bolo mais n'o ye tiɲɛ fɔtaw bɛ so la munna CEDEAO m'o bila ka na an ka terroristes kɛlɛ ka Mali libérer k'a di maliyɛnw ma CEDEAO m'o kɛ o CEDEAO nana anw kɛrɛfɛ de duguw bɛ ci kanw bɛ ci CEDEAO ne réagit même pas u t'a dɔn kalo tɛ kala don ɲinɛ yɛrɛ c'est ton armée ni anw ye wele bila CEDEAO ma an ye wele bila Nations Unies ma an ye wele bila France ma certainement anw tɛ se don an tɛ sara don fo k'an ka tiɲɛ fɔ anw y'olu wele la a ye n'an dɛmɛ est ce que y'anw dɛmɛ wa bi de se b'olu ye ka n'anw kɛlɛ mais dugu minnu b'anw kan mun na u tɛ se k'olu kɛlɛ mais yɔrɔ dɔ bɛ yen ne b'a k'i ɲininka aw ko 5 ans n'est-ce pas bon Algérie olu y'a jira k'a fɔ ko non ko 5 ans nin k'a tɛ se ka kɛ ani jamana tɔ non o ma fɔ ka kɛ Algérie hakilina de di Algérie k'olu yɛrɛ bolo mais a bɛna sɔrɔ ka daminɛ san 1 ka se kalo 16 ma kalo 12 ka se kalo 16 la olu ka yeta la transition diya man ɲi parce que ko wɛrɛ b'a kɔnɔ olu ka yeta ye mais Maliyɛnw minnu fana ko san 5 u y'a fɔ san 5 mun na fo k'an ka kuma daminɛ o la san 5 parce que n'a fɔra san 5 a fɔra san 5 n y'a f'i ye fo jamana yɔrɔ bɛɛ ka sécuriser de ah donc ça dit n'i y'a faamu sisan parce que an bɛ vision ye diyagoya de donc 5 ans nin bɛ na a bɛna 5 ans nin kɛ fo ka yɔrɔ bɛɛ diyagoya don a bɛ 5 ans in a bɛ fɔ forcément fo ka taa 5 ans na mais sisan a jira kalo 6 ka taa san 5 la mais pourtant Bakary ye question dɔ posé ma k'a fɔra ko ja ni jamaba nin Bamako yan ani intérêt ni fɛn bɛɛ ja munna ja ko ja bɛ se ka ninnu sécuriser mais munna se ka taa vote la non, c'est que dans votre rôle, Jama Bora, voter la campagne FOMB, en 2020, tout près ici, élection législative là, le deuxième personnel politique de ces pays là, à la Kaina là, Soumala Sissé, maintenant bien ça, Mali m'a sécurisé, alors que le ministre des Projets à Maloy, ou élection de cette campagne avait sécurisé, ou même à ça, c'est fait. Au banal, à ma flotte à 4 000 Sara, il faut dire la vérité, Jamana Binari. Fɛn dɔ tiɲɛni ka nɔgɔn n'a dilanni ye mais bien c'est moi mais e yɛrɛ bolo san 5 kɔnɔ est ce que jamana bɛ se ka sécuriser ka ban pewu non hali san 3 a bɛ se ka kɛ plan b'u bolo non n bɛna o f'i ye au moins de 8 mois ne ma résultat de d'e ma terre à terre de don ɲɔnɔ bɛ cogo di bi nara bɛ cogo di bi baɲangara bɛ cogo di bi bangasi bɛ cogo di bi au moins de 8 mois a bɛ cogo di a b'o de jateminɛ fɔlɔ u y'a lajɔ problème dɔ bɛ Mali la n'o problème fa ye pour que an ka bɔ a kɔnɔ i bɛ ka se ka Mali sécuriser en 6 ans avec la loi de l'organisation militaire a bɛnna plan bɔra wari de dira e ka wari ne ka wari maliyɛn bɛɛ ka wari a dunna dɔw de fɛ Mali ministre de la défense taara assemblée la ka taa fɔ Dayiru même ji an ka autorité tɛ se ka di an ka sɔrɔsiw ma e ma se ka ji di ka sɔrɔsiw ma e ma se ka dumuni d'u ma u bɛ se ka kɛlɛ gagner wa a wari taara min a dunna de mais bi militaire nana premier ministre y'a fɔ juma dɔ an bɛɛ y'a mɛn o ni y'an san 30 de kalo 8 u ye minɛn mun san ka di sɔrɔsiw ma san 30 an bɛ se k'a san o minɛnw de tɛ ka Mali sutura bi wa o minɛn de kama bi an ka centre stabilisera mais a ka stabiliser buka ka tiɲɛ kalama o man ni maliyɛn dɔw ye yan o man ni kɔfɛmɔgɔ dɔw ye parce que olu ka intérêt t'o la a bɛ France menacer sɔrɔ ka tɔn o de ka d'olu ye pour empêcher ça maliyɛn minnu y'a tiɲɛni kɛ u b'a fɔ ni maliyɛn bɔra aw nɔ kalama aw bɛɛ bɛ kungo sɔrɔ aw tɔgɔ bɛna tiɲɛ a ye Bamakɔ chauffer ne tun b'a kalama maliyɛn dɔw taara CEDEAO la k'a fɔ ni Amadu ko binna population bɛna wuli n'u wulila u bɛ bɔ autorité ninnu kama o la u bɛ fanga perdre. donc sisan kɔsani na le lundi dimanche. mais on sait est-ce que b'a kalama ko i bɛ kuma fɔra nin a dalu an tilala dalu la sa Bogele oui voilà an tilala kolo bannaw an b'a kalama maliyɛn dɔw u ni CEDEAO bɛ ɲɔgɔn kalama u bolo e ala jɔn bɛ ka bin ka tension kɛlɛ fanga kɔrɔ minnu ye jamana nafolo dun ni judisi b'u kɔ bi n'u ye tiɲɛni kɛ ka sɔrɔsiw ka wari dun olu de ko don u b'an dɔn an b'u dɔn a ma se ka n'an sigi tɔgɔ fɔ la bɛɛ bɛ dɔn jamana in kɔnɔ. mais pourtant olu fana tun bɛ olu ka partenaire tun bɛ boulevard la yen ka soutenir u ma taa u ka militants de taara assise nationale la militants bɛɛ taara parce que mɔgɔ y'a dɔn k'a faamuya k'a fɔ nin ye Mali ko de n tɛ parti ko ye n tɛ association ko ye o de la maliyɛn bɛɛ yɛrɛ assise nationale kɔnɔ parti dɔw y'a fɔ olu ma taa o
a caman bɛ yen u ye déclaration kɛ u ma taa mais u ka militants tun bɛ yen u ka cadres tun bɛ yen mais parti ye kɛra tɔgɔ dɔrɔn de ye ten Maliko la ne n ka parti créé ani mɔgɔw bɛ ne kɔ kelen tɛ dɛ mɔgɔw bɛ jamana jɔ de kɔ ani jamana jɔ hakilina ani b'i kɔ fila don c'est pourquoi ne ko minnu bɛ ka taa Faransi ma parce que olu de tiɲɛni kɛ o transition bɛ ka ban ni prévu ye o bi n ye premier ministre ka kuma lamɛn a ko prévu b'u bolo premier ministre ka kuma jamana téléso la bi n y'a lamɛn maliyɛn bɛ y'a lamɛn o a ko ils sont même des preuves mɔgɔw sɔrɔla marché 5 ma plus de 20 milliards marché baara ma kɛ mais papier nana kɛra justice wele a jɔr'u la mɔgɔw y'a mɛn olu mɔgɔw bɛ bi olu de bɛ ka bɔ bi o transition ka ma joona an ka taa élection na parce que n'an taa élection na o dossier bɛ dogo n'olu mɔgɔ kelen nana fanga la tuguni. OMT ka kuma di ma mais ale ye mun fɔ komi i yɛrɛ ye mun fɔ nin maintenant sanction kuma dɔw tun bɛ yen mɔgɔw bɔra de parce que binkani dɔ kɛra Mali kan mais ani kuma bɛ justice ni fɛn ninnu bolo. parce que non mɔgɔw dɔw de CEDEAO ni dɔw de bɛ bɛn bɛɛ la yan fo k'o se di ni k'o f'i ye quoi. ah ok d'accord parce que CEDEAO dɛsɛra CEDEAO ka denmisɛnninw bɛ Mali la a gɛnna mun na a gɛnna parce que a bɛ ka parti politique dɔw de pomper u bɛ ɲɔgɔn ye de. Donc ça veut dire que la vérité. Donc ça veut dire que toi où tu es là, tu es convaincu que bras de fer. On est pas connu de. On a kɛlɛ de kɛ an bɛɛ kaso la de an sara de. Ouais donc bras de fer. CEDEAO yɛrɛ bɛ a gɛnna kun na ani parti politique minnu bɛ ɲɔgɔn ye na de k'u bila ka transition kɛlɛ gouvernement y'a wele ka kangari da ye. D'accord. Finalement u ye CEDEAO wele u ye kangari da CEDEAO u ka nin bɔ yan a nakun ye ka Mali dɛmɛ de mais a bɛ fɛ ka Mali wuli de u ma Mali lamɛn Maliyɛnw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'a gɛn minnu bɛ nin ko la f'u ye taa an ka tiɲɛ fɔ jamanadenw bɛ ka wuli bi hakilina dɔ de ka jamana soutenir ni maa 2 maa 3 a b'o tiɲɛ n'an y'olu ko dogo an b'a k'an ka jamana de la an tɛ maa ko la o. est-ce que sanction tɛ jouer en kan. o ye diyagoya o mais mɔgɔ dɔnni e bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ i ma sɛgɛn Bokele pour que e ka na émission in na i bɔra i ka so i ye effort de e sigilen est-ce que i pan k'i ɲɛ tugu ka se yan ayi. Donc il faut accepter certains moments minimum de sacrifice pour que jamana in ka bɔ dingɛ kɔnɔ a ka jɔ e min de bɛ yan bi an filɛ émission na mais dɔw bɛ bandaga dɔw bɛ ɲɔrɔ u tɛ se ka ɲɔgɔnna kɛ koyi an ma sɔn n'olu ye maliyɛnw de don donc il faut que gouvernement fana yɛrɛ sacrifier olu olu ka stabiliser bi n'a fɔra dɔ farala Sogolo ni Malo ni ɲɔ kan e ni ne yan anw bɛ paniquer minnu t'a sɔrɔ dun san 5 o yɔrɔw bɛ yen bi san 1 san 2 balo t'u ye kɔngɔ mun b'u faga se t'u ye olu bɛ cogo di. mais dɔ farala Malo ni fɛn sɔrɔ. n bɛna le ban est-ce que anw wulila k'a fɔ o Jabale yan yɔrɔ la k'a fɔ dumuni tɛ yen kɔngɔ b'u la minɔgɔ b'u la an mun bɛ Bamakɔ an wulila k'u ka kɛlɛ kɛ yan mais bi bi in na munna an t'a bila an kunna olu ni hakɛ dɔ ka kan u b'a sɔrɔ wa. n'anw ye sacrifice fitinin kɛ olu k'a sɔrɔ an bɛɛ ka lafiya a kɛra jamana ou a man jamana ma faut que tu dis la vérité. Clément démonstration de force comme a y'a fɔ cogo min na ko bon. Non, c'est pas la solution. Ah bon. Solution tɛ. Mais dɔgɔkɛ deli yɛrɛ de koyi. A ka bɔ nin kɔnɔ. I b'a sɔrɔ bɛ comme ne b'ale dɔn révolutionnaire don. Denmisɛnninya fana b'a la. Mais pourtant dalu b'a ko dalu b'a bolo dɛ. Ayiwa ko Mali ko kɛra prévu b'i bolo i t'a yira yɔrɔ ne bɛ n da bɔ prévu ko kuma na. Mais ni ne ko prévu bɛ n bolo don o don ne bɛ bɔ n'a ye k'a yira de. Mais ni ko prévu b'i bolo mɔgɔ kelen taara kungo kɔnɔ i ko ala ye mɔgɔ t'i sɔsɔ. Mais n m'a fɔ n k'a ta tɛ tiɲɛ parce que ne b'a dɔn nkalontigɛla tɛ ne n'a ye cɛ kɛ n y'a ye prévu la n y'a ye baara la donc n'ale bɛ kuma ni Mali ko ye ne t'ale sɔsɔ parce que ne y'a ye sur le terrain ani caman ta tɛ kelen mais n bɛ min fɔ dɔrɔn o ye halisa an ka bɔ bras de fer kɔnɔ i ni diɲɛ bɛɛ tɛ kɛlɛ ko da bɛ jɛ i la c'est pas vrai. I ni bɛɛ tɛ kɛlɛ ko da bɛ jɛ i la i n'i sigiɲɔgɔn bɛɛ mana kɛlɛ dugu yɛrɛ sigili bɛ goya i la hali n'i ta ye tiɲɛ mais Mali gagné o a ye kuma dɔ fɔ ça c'est o ye wulibali ye Mali gagné parce que maliyɛn bɛɛ y'a jira k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn fɛ bi maliyɛn bɛɛ y'a jira k'a fɔ faamaw bɛ taabolo min na tan k'a jira k'a fɔ anw tɛ bilen k'a fɔ k'an b'an tɔn siɲɛ u ye non an bɛ tugu kɔ ten an ka faamaw y'o min jira ni maliyɛnw tugura hakilina in kɔ o ye maliyɛnw ka victoire ye i bɛ victoire jumɛn ɲini bilen an ka bariko kɛ dans 3 mois fonctionnaire ma se ka sara an b'o de kɔnɔ wa o de ye victoire ya ou bien an bɛ victoire kɛ jadisi kɛlɛ nord kɛlɛ faralo kan fantanya faralo kan sisan wari tɛ UEMOA la BCEAO o datugura an bɛ kɛlɛ kɛ ko ka taa fɔ an bɛ sɔn ka bɔ Algérie ni Algérie sira yɛrɛ ka bɔ Algérie ka na fo n'i donna ni fɛnw ye avion fɛ n tɛ sira tɛ yen Mauritanie port ka dɔgɔ cogo min na ne bɛ fɔ ka mɔgɔw ka bɔ ka Mauritanie port capacité fɔ ko ka se ka Mali ravitailler Mauritanie port moi j'ai été je l'ai vu mais n'i taara Guinée an tɛ Guinée sira in dilan fɔlɔ ka na
ne yɛrɛ dɔw ye dɔw ko k'an ka wari dilan sini sɔgɔma ne ko n ko fana o marché di ne kɔrɔkɛ Jamil Bitar ma imprimerie b'ale bolo mais parce que dɔw kɔrɔ k'i bɛ wuli sɔgɔmada fɛ dɔrɔn i bɛ taa wari dilan dɔrɔn papier bɔ dɔrɔn ka wari dilan mais hali n'i y'a imprimerie ɲini Mali kɔnɔ i t'a sɔrɔ yan. ko ka bɔ CEDEAO fana na. oui an bɛ bɔ CEDEAO la mɔgɔw yɛrɛ tɛ an bɔcogo dɔn yɛrɛ ni fɛn fɛn b'a fɔ a tigi ɲininka ko i bɛ bɔ CEDEAO la k'a procédure ye jumɛn i bɛ étape jumɛn respecté fo ka t'i bɔ à 99% kɛmɛ o kɛmɛ 90 si t'a dɔn fɛn b'a fɔ k'an ka bɔ CEDEAO la u t'a dɔn. pourtant i b'a sɔrɔ dalu bɛ OMT ninnu fana bolo komi n'olu ko k'a fana. ayi sa OMT ka kuma tɛ k'a fɔ ko su in na an b'a fɔ k'an bɛ bɔ CEDEAO la an ka sira tɛ CEDEAO la a t'o kuma fɔ il n'a pas dit ça a ko oui bras de fer la an bɛ gagné mais ne bɛ sɔn a ka kuma ma bras de fer la an gagné nɔ parce que u binna an kan maliyɛn bɛɛ bɔra ka fara ɲɔgɔn kan u ye wele bila maliyɛnw ma maliyɛnw bɔra o y'an gagné don mais puis an bɛ continuer kɛlɛ in fɛ kalo 2 kalo 3 kalo 4 kalo 5 non non ce n'est pas la solution. ok je ko kɛra guerre mondiale kɛra mun n'a ban sika fɔ bombe nucléaire cira Japon Amérique y'a ci Japon fɛ mun de y'a ban sika fɔ CEDEAO mɔgɔw bagara Mali ma an k'a kɛ ten sa k'u bagara Mali ma u nana bin an kan an bɛɛ wulila ka na fara ɲɔgɔn kan k'an tɛ sɔn u ka bagama ma an tɛ sɔn u ka bingali ma o y'an ka victoire de Mali de gagnera parce que il y a première fois dans l'histoire de l'Afrique il ka farafin ye ko tout de suite ko dɔ kɛra u bɛɛ sina ka fara ɲɔgɔn kan unanimité la mɔgɔ si ma bɔ min ko ko a bɛ contraire fɔ ça c'est une victoire. Bon, maintenant, ni il nana sisan i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu bɔra jumadenw mais Faransi nɔba fɛnɛ b'a la o a bɛɛ tɛ CEDEAO ka sanction ye o 108 Faransi b'an fɛ yan a ma foyi ɲɛ ye ni mɔgɔ min ma tiɲɛ fɔ fo n'a sɔrɔ i bɛ siran ou bien i nata dalen bɛ fɛn wɛrɛ kan 108 aw nana de k'a bɛ n'an dɛmɛ 108 aw nana k'aw bɛ n'anw bɔ bolo la 108 aw ka sɔrɔsiw dɔ de bɛ ka fara kan halisa jamana anw ka jamana kɔnɔ ko walasa k'anw bɔ bolo la min bɛ ka k'anw fɛ n'a kɛra Faransi bokele n'a kɛra Faransi Boubacar Traoré sisan y'a sɔrɔ kɛlɛ banna hali a tɛ kalo 2 kɛ se min b'u ye aw dun ko k'a ka se bɛɛ ta ka n'anw bɔ bolo la de mais aw nana dɛmɛ an ka du kɔnɔ kɛlɛ la o tiɲɛ mais hali an ka gabuguni an tɛ se ka taa yen bilen o ye kɛlɛ de an bɔra gabuguni kɔnɔ ko denmisɛnninw fana ka sigiyɔrɔ min bɛ gabuguda k'an tɛ se ka taa yen o ye Mali centre ye don o don aw bɛ k'anw dɛmɛ mais donc Faransi ya Mali u y'an coloniser ka tɛmɛ o dimi bɛ mɔgɔw la ka tila ka na k'u b'an dɛmɛ tuguni o an ma dɛmɛ fo tiɲɛni bɛ ka taa fɛ tuguni ka na ye anw yɛrɛ ka faamaw tɛ se ka kuma f'olu bɛ wele de ka taa po u bɛ wele de ka taa kangadu ye u bɛ wele de ka taa i b'a fɔ maakɔrɔba bɛ kuma denmisɛnnin fɛ ani man dabila n b'i kulo ci han y'a mɛn awɔ n y'a mɛn n bɛ segin ka taa ani mɔgɔ min tɛ Faransi fɛ o ye Mali jugu ye ko nin bɛɛ fɔra an ka faamaw fɛ a ye vidéo kɔrɔw lajɛ donc c'est dire un moment i n'a fɔ n balimakɛ y'a fɔ cogo min na on était tombé très bas an binna kojugu ni mɔgɔ min sɔrɔla bi o kɛra mɔgɔ sugu sugu ye ka Mali sankɔrɔta Maliyɛnw bɛ tugu o kɔ o bɛ bɛn parce que CEDEAO ta in ka tila ka Faransi ta fara o kan i b'a dɔn k'a fɔ tigɛna kun yera an na cogo min na n bɛ misali 2 d'i ma est-ce que ni Union européenne ye sanction ta Faransi contre la an ka faama dɔ b'a fɔ ko a b'o valider ko bɛnna wa n ko Macron ko don a bɔra don ko sanction jangata min binna kan CEDEAO fɛ ko ouais ko ale b'o soutenir a y'a b'u ye mais Clément problème ni a tɛ Mali politique tɔn fana ani association k'a bɔ ka se k'o jaabi o ne y'a jaabi mais comme ne tɛ politique tɔn ye n'o tɛ ne y'a jaabi a bɔra dɔrɔn même pas minute 5 ne ye n ka tweet bila i bɛ taa ne ka tweet vérifier n ko le Mali est un pays souverain n y'a fɔ tɔgɔ n bɛ segin a bamanankan na et de quoi vous vous mêlez. Vous n'êtes pas au-dessus de ce pays. Vous êtes à 5000 km. Occupez-vous de votre élection. Nous, on s'occupe de la gestion de nos sanctions. Ok. Berthe. Oui. Bokele, mais c'est que comment il y a un Maliko dron, mon frère est à fort, en même temps, voilà. Mais je trouve que avec la passion du débat là, il y a passion du débat là, il y a bon Maliko non, il y a ta Morocco là. Parce que bi, ni ne beka ni keka ni teka ni keka ni tora la kuma ka gɛlɛn kojugu kuma bɛ mɔgɔ i bila i bɛ fɔbali yɛrɛ fɔ o de ka ca maliyɛn na bi ka sɔrɔ sinsin t'a bolo dalu jɔnjɔn t'a bolo n'i y'a jateminɛ depuis démocratie nana Mali kɔnɔ
o cɛ tɛ Mali kɔnɔ ne bɛ Mali kɔ kan depuis 2002 mais o cɛ tɛ Mali kɔnɔ k'i donna Mali gouvernement na k'i bɛ se k'i bɔ k'i jɔ maliyɛnw ɲɛma ko maliyɛnw ka juru t'i la o tɛ yen donc tɔgɔ fɔ kana kɛ ko Karima Sinaw tɛ k'a fɔ bi k'u tɛ transition kɔ an ka siratulu Karima Sinaw ninnu na an bɛ Mali de kɔ o Karima Sina ninnu an y'u ye kunun ministère de la jeunesse kalifarela mon frère an ka exemple ta o kan an ma foyi ye i sera ka mun kɛ a minɛnila k'a di Bokele ma i wulila ko nin tɛ foyi dɔn mais a tun bɛ yɛrɛ bolo e ma se ka foyi kɛ Mali problème bɛɛ filɛ ni mun b'a kɔnɔ i bɛ dɔw ɲini ka gɛrɛ i la k'a bɛ mɔgɔw la sunɔgɔ Mali bɛɛ kɛra aw yɛrɛ minnu b'a baara la aw bɛ ɲini ka na dɛsɛ aw ka baara kɔnɔ Mali bɛɛ kɛra journaliste Mali bɛɛ kɛra expert ye Mali bɛɛ kɛra consultant ye bɛɛ bi hakilina fɔ fɛn bɛɛ la ka sɔrɔ i tɛ mun dɔn anw ta bɛ se ka kɛ exception ye cogo di anw ni Wagner ka coopération ou bien Russie ka coopération mun bɛ to bu kan wuli diɲɛ fan bɛɛ bi ka tɛmɛ fan bɛɛ kan Wagner dun ka mission fɔlɔ tɛ ɲɛ Afrique jamana kɔnɔ ne ye mission kɛ 98 Afrique centrale ala m'a ɲinɛna président Amadou Toumani Touré la mission internationale des accords de Bangui a président ya tun bɛ Amadou Toumani de bolo Omar Bongo y'a wele wulada fɛ ka taa a d'a ma tubabuw de tun bɛ ko in jukɔrɔ Amadou taara ATT paix à son âme a taara kɛlɛ in a y'a ban kuma la tile damadɔ kɔnɔ mais tubabuw tilala ka wuli ka capitaine Anissé Solé ka position bon pour que kɛlɛ bɛ juguya de 98 fɔ bi gouvernement ma sigi Afrique centrale kɔnɔ jamananin fitini ko mun bɛ se ka stabiliser président mun bɛ yen sisan a nana ni jɔn ye k'u bɛ k'a dɛmɛ riche kelen ninnu tɛ avec cette société Wagner est-ce que i ye nin kuma ni nin mankan in bɛɛ mɛn o kɔnɔ wa ça veut dire que quelque part anw ka jamana f'an tagabolo yɛlɛma an ka relation tisse cogo la f'an k'a lajɛ n'an m'an ka fɛnw kɛ Wagner yɛrɛ richew bɛ na n ko Reuter de y'a to Mali yɛrɛ maliyɛnw yɛrɛ bɔra a kalama jusqu'à preuve de contraire maliyɛn dɔ fɔ ko b'a f'i ɲɛna ko preuve b'ale bolo ko Wagner bɛ n'ale ni sɔrɔdasi hakɛya de ye Mali kɔnɔ k'a papier officiel filɛ maliyɛn dɔ bɔ k'a fɔ k'u bɛn'ale Mali kɔnɔ u bɛ ni san hakɛya de kɛ maliyɛn dɔ bɔ o k'a f'i ɲɛna k'a papier officiel k'ale y'a y'a ɲɛ la k'u bɛn'ale baara kɛ ni ne bɛ k'u sara ye he an ye farafin jamana de ye anw de bɛ ɲɔgɔn la sunɔgɔ la ta sinon nanzara tɛ bɔ nanzara kɔ kan Mali kɛlen do ka taa yɛrɛ sɔrɔ fɛnni mun kɔnɔ ni diɲɛ bɛɛ ɲɛ bɛ Mali la bi an ka ko tɛ mais an b'a kɔnɔ an bɛ se ka san sɔrɔ nin na n'an sɔnna sigi ka kuma ma ni tɔw ye mais an bɛ se ka bin fana nin na pepepewu mun na parce que an ka muscle bɔ in dabila an ka va-t-en guerre in dabila sinon nanzara tɛ foyi kɛ ni a ka nafa tɛ mun na irisi tɛ ka n'an baara ko parce que an ye Mali ye chinois t'anw baara yan nɔ ko parce que an ye Mali ye tubabu minnu yɛrɛ fana filɛ nin n'o ye français ye u kun b'an baara yan u ka nafa de kama wa Macron ma élu k'a ka Mali kɛ fɛn ye dɛ a élu la k'a ka Faransi de kɛ fɛn ye n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fana bɔra ni kuma ye bi mun b'a yira k'olu bɛ fɛ ka Mali de bɔ nin na maliden bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ de kɔnɔ wa ne bolo tɔgɔma mun kɛra kunun tantɔ jumadon tɔgɔma in kɛra ne kun kan mais an ka jɛ ko kelen ma n'i y'a mɛn ko transition exception de don ni exception bɛ ko la mon frère n'an ma nkalon tigɛ ɲɔgɔn ye n'an ko an ka to jamanadenya ɲumanya kɔnɔ an ka tiɲɛ fɔ an kana place ko k'a la an kana tɔgɔ ko k'a la jamu ko kana k'a la i b'a dɔn k'a fɔ san 5 exception kɔnɔ hali n'embargo ma kan kan gɛlɛya don. D'accord. Ok, donc Berté Bakar an b'a fɛ ka mun kɛ ko waati mun kun dira ma an b'a da kulo kan k'a fɔ a bɛ waati mun dira ma donc an y'o fɔ an bɛ kan n'o la donc vraiment c'est 1 heure du temps mais an bɛna mɔgɔ 2 dɔ b'a fɛ k'o da don baro la an bɛ mɔgɔ 2 ta ni ɲininkali b'u fɛ
ka ɲɛsin invité saba nin ma là maintenant an bɛ sɔrɔ ka kuma kun d'a ma sisan kuma ka solution mun bɔ a yɛrɛ bolo pour que an bɛ se gɛlɛya mun b'an kan nin an bɛ se ka bɔ a la cogo min na ni solution bɛ yen an bɛ se k'o fɔ voilà Modibo Nimaga ale b'an kɔ allo non oui. Ils ont dit oui Modibo Nimaga oui Anso amba Anso k'an wele ka bɔ min ka wele ka bɔ Bamako oui voilà donc vraiment k'aw fo voilà aw ka débat la aw bɛ baara min kɛ pour que Malien bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunnafoni jamana ta bolo cogoya la vraiment ne b'aw suit avec beaucoup d'intérêt minnu bɛ débat la k'olu fana fo voilà n ka foli bɛ M5 RFP représentant ye au fait a ti M5 RFP n'a bɛ kuma c'est que a kana kuma ni M5 RFP dɔrɔn ye parce que mɔgɔ minnu bɛ yen n'a b'a la k'u soutenir bi u ti M5 RFP dɔrɔn représenter u bɛ jamana bɛɛ de représenter bi notamment Dr Choguel Kogala Maïga. Alors, Clément, je vais faire une fois c'est Clément là. Au fait, à ta tableau, Kabouati, Damado Temena, n'est pas famille quoi. N'est pas là qu'à Constance Foyer à ta tableau là. Ani M5 RFP ou l'utiquet, faut qu'on ait fait Francro et les mannements. Donc pour moi, il y a une idéologie d'ordre. Donc, hakilina do boula pour que ta jamana la yelema gɛlɛya minnu tun bɛ jamana kɔnɔna na ka se ka na ni solution dɔw ye pour que jamana bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ ne bɛ fɛ k'a dɔn o wagati o fɛnw bɛ ka concrétiser wagati min na n'ale tilala ka taabolo wɛrɛ yira an na min tɛ taabolo kɔrɔ ye vraiment o bɛ se ka an jigi waro dɔɔni a ka ko cogoya la parce que n'i ye Clément ka bɔliw ye a bɛ bila Choguel Kogala Maïga la a ka intervention caman na vraiment c'est pas une bonne chose. Ok. D'accord. Il représente toute une nation, il représente une institution. Donc pour moi, n'a pas de meni hakilina munu aka de menoe. D'accord. Ok, merci beaucoup. Voilà, chose Manini Bokar. Manini téléphone tila fait. Anga non famo. Invité Mouba Amboulia. Ambe Babou Dodoukan. Donc maintenant Babou ni se fait ni ngalubu fait. Ka nyesu oma ma fait angado au cadre kono parce que kata boni voilà kata boni ni ngai do qui n'a pas de sens. Tiens vraiment en ta fait ka do fait là. Maintenant Babou actualité do. Ama fait angado au kono. Voilà angado kono na dro kono parce que bedo ya fo vraiment bon explication Bégira nous ça va faire c'est très très important parce que c'est que un man Nigal doké voilà merci voilà mais kata Nigali doké ce qui n'a pas de sens bon après c'est vraiment en t'a fait quoi on s'excuse hein vraiment ya fama OK allô Koulibaly Ansho allô monsieur Koulibaly Ansho allô Ansho c'est moi qui dit aba anke bogole mba Anibara. Amba. Aba de Koulibaly Kalabangoro. Ok, d'accord. Bah. Ningalbewa. Ouais, monsieur Koulibaly. Oui. Ningalbewa. Ningalbe. Ah, Kanyasi Joma. Kanyasi Smailani Clément. Ah. Parce que vous verrez comment vous voyez ma cohérence pour y voir propos là. Oh, comment tu m'as le fait ma cohérence du mal sera quoi comment na? Parce que le comment dira OMT ma a pu ma pro de foka. Le ma cohérence du sera quoi propos là. Ah, ni comment dira OMT ma? Oluba pour des co musique du bois ka so musique du bois ti. Ah, d'accord, OK. D'accord. Donc ambe Moreta. Ah, allô? Ni do bola. Ouais, ya Traoré Ansho. Man. Somo bedi. Uba kene. Ah, ni ngal bibolo. Oh, ni ngal bengolo. Mais to mo fo. Awo. Vraiment débat vraiment anyana ko sebe. Merci. Surtout Berté Kapman. Ami M5 mo ka représentant. Donc vraiment Kapman yana. Mais Mbamage Clément. Awo. Nous faisons Clément Ninga. Na Clément Hakina donc ma ko ina quoi. Ale Hakina yi ni ko ina.
Ah, climat ka akilla ni konna, c'est-à-dire boli mu kɛra o don wa? Awɔ. Boli mu kɛra o don, climat ka akilla i b'a fɛ k'o le dɔn. Voilà. Ok, d'accord. Donc climat bi ni jaabi. Ok, y a pas de problème. Ah, allô? Allô? Ouais, Ansou. Ah, il y a quelqu'un. Suleiman, somɔgɔ bɛ di? Baasi foyi tɛ an bɛ la famille de. Ok, ɲininkali bolo ka ɲɛsin jɔn ma? Suleiman Sangare fana jiginna. Ah. Bon, ne ye min fɔ min ye débat in yɛrɛ la ka ɲa. Awɔ. Kilimani Ture de wa ma dɔn ne. Berthe. Ou bien Ousmane Traoré. Voilà, kɛlɛ in. Ahan. Mankan ye foyi tɛ se ka mankan ban ni sigi ka fɔ tɛ. Ahan. Kilima ye kuma min fɔ ani Ture ye kuma min fɔ. Awɔ. Awɔ, il lakika ye. N'u sigi ka fɔ tɛ kɛlɛ tɛ ban. Ne ye min faamuya la o k'a olu ta in de ye. Kɛlɛ tɛ ka kɛlɛ ban dɛ. E fɛ sigikafɔ de bɛ se ka kɛ ban. Sigikafɔ de bɛ se ka kɛlɛ ban. Kɔni a ye min fɔ i ne k'a bugɔ e tulo kɔrɔ e k'a bugɔ ne tulo kɔrɔ. Kɛlɛ tɛ ban dɛ, tulo kɔrɔ fana tɛ lafiya. Ok. Bon ne e bɛna ni bugɔ ne ne ma sɔn bugɔli ma ne ko karisa n faamuya k'a ɲɛ f'i ɲɛna. O de bɛ se ka kɛlɛ ban. D'accord. Bon Mali ka ɲɛtaa min na Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen. Ami, 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 ami. Ala k'an kisi faɲɛ dugu Ami, ami, ami. Ok. D'accord. Kuma tɛ nin ye. An ye ɲɔgɔn faamu sisan. Donc an bɛ baabu mun kan o k'a don a kɔnɔ parce que invité saba min bɛ yen o nana o ye faamuyali mun sɔrɔ bɔliba mun kɛra sanction mun tara donc olu ye mun de fɔ ou bien ni ɲininkali b'u fɛ ka ɲɛsin ninnu ma o bɛ se k'o kɛ bon an ka bɔ dɔ ninnu kɔnɔ c'est encore mieux. Dɔ b'an kɔ tuguni yan. Allo? Avocat Sanogo Ansou. Somɔgɔ bɛ di? Kuma ɲininkali b'i bolo wa? Wala ɲininkali dɔ tun bɛ n bolo. Awɔ. Parce que n ye intervention bɛɛ k'i. Awɔ. Voilà n ko an bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ. Voilà n ko au fait ne n ka raison n b'a boli Clément ani Berthe ka niveau la. Komi mɔgɔ dɔw b'a la ko an bɛ ka meeting de jira. Awɔ. Non, mais est-ce que c'est pas raisonnable aussi en a qui a pour que ani mɔgɔ ninnu ka se ka consensus ɲɛnama sɔrɔ wa? Voilà, parce que sisan an y'an bila misiri bɔ la n ko est-ce que o bɛna se ka k'an ban nɔ an ka se ka permettre en même temps ni coopération internationale an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo parce que a n'a fɔ baara ninnu bɛ yen nɔ bi est-ce que an kelen bɛ se ka to ka sɔrɔ an ma se ka baara kɛ ni mɔgɔ wɛrɛw ye wa? D'accord. Voilà, mais k'a fɔ ko an bɛ ka misiri jira mais est-ce que cela montre que an kana sigikafɔ kɛ wa? D'accord. Voilà, donc... Ok, merci beaucoup, Eriché. D'accord, merci. An bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta. Allo? Sulemani Fofana Ansou. Sulemani Fofana Ansou. Sulemani Fofana. Salam alaikum. Waleykum salam. Somɔgɔw. O b'a kɛnɛ. Wa n ko débat in ne bɛ fɛ ka n da don débat in na. Awɔ. Oui, parce que Sulemani Fofana. Awɔ, an y'a faamu, an y'a faamu. Voilà, n ko parce que Clément yɛrɛ. Awɔ. N bɛ kuma ni Clément de ye quoi. Parce que Clément ka kɛlɛ ne yɛrɛ ma taa nafa sɔrɔ a ka kɛlɛ la. N ko Clément ka kɛlɛ n ko ne ma taa fɛn foyi sɔrɔ a ka kɛlɛ in na. Parce que olu ko kɛlɛ tɛ misikili bɔ ye. Awɔ. Kɛlɛ misikili bɔ wa bɛɛ. Ni misikili bɔ fɔlɔ de après tu vas nous coucher. Kɛlɛ fura tɛ kɛlɛ dɛ, ne kɛlɛ tɛ quoi. Misikili o kan ka kɛ. Oui, parce que an bɛ dagun min na bi Mali kɔnɔ bi. An bɛ san 8 kɛlɛ bɛ sen na. Ok. A tɛ ka ban. D'accord. Sisan négociation ko tɛ o. An bɔra tun ka négociation ko tɛ o. D'accord. Parce que laɲini ɲini de don, ɲɛnamaya. Ɲɛmaa b'a ka laɲini, n'an fana b'a ka laɲini ɲini. Parce que fo an k'an bɔra jira ɲɔgɔn na, n'an bɔra jira ɲɔgɔn na, vraiment ne mun dɔrɔn mun ye, o bɛ se k'o ta ma. D'accord. Pour que an ka se ka bɛn. Ok. Ne kɔni ka faamuya y'o de ye dɛ, nka Clément yɛrɛ kɔni vraiment a ka taabolo min bɛ yen, a ka politique dabila, u ka kuma ninnu n'a bɛɛ analyser politique kuma dɔrɔn de don quoi. D'accord. Politique min bɛ yen, M5 ɲɛmaa a ka hakili to a yɛrɛ la parce que cɛkɔrɔba ninnu bɛ yen, u bɛ taabolo min na, u ka siya man ɲi parce que an n'u tɛ niveau kelen quoi. D'accord, ok, merci beaucoup. Bokari ma kuma ye, donc hali bi an bɛ mɔgɔ dɔ b'an kɔ kɛ. Musa Bagayogo an cɛ. An so. An ba. Somɔgɔw bɛ. O ka kɛnɛ.
ni aw ka invité bɛɛ fo. O bɛɛ y'a laminɛ. Bon ne tun b'a fɛ ka min fɔ. Awɔ. Ne tun b'a fɛ ka min fɔ. Awɔ. Ne tun bɛ na n ka kumakan adressé Clément ani cɛ dɔ ninnu. Tɔgɔ bɔra n kɔnɔ. Bazɛntigi ou bien Berthe? Non, M5 c'est votre Berthe. Ah, Berthe, ha, ni kɛ. Ni ko kɛra sisan. Awɔ. Ni mɔgɔw hakilinaw tɛ kelen ye. Awɔ. Donc ni min b'a fɛ ka ko ɲɛ sisan ni min t'a fɛ k'a ɲɛ min bɛ tiɲɛni kɛ ni tiɲɛnikɛla tɔgɔ ma fɔ. Awɔ. Est-ce que a bɛ ɲumankɛla courage don ɲumankɛla la pour que a ka continuer n'a ka ɲumanya? Ɲininkali gɛlɛn. Bon ne bolo sisan M5 kɛlɛ la c'est ne yɛrɛ bɛ Clément suivre kosɛbɛ. Ne bɛ Clément suivre kosɛbɛ. Bon M5 kɛlɛ la je sais que M5 élément clé dɔ tun don kɛlɛ in na. Bon kɔfɛ ne nana ye a bɛ komi a ka position changé la bon je ne sais pas pourquoi n'u ma ɲɔgɔn faamuya mais sisan minnu bɛ yen komi ale yɛrɛ bɔra ka fɔ a ka intervention na sisan. Awɔ. Ni autorité minnu bɛ yen n'u bɔra ka malidenw ka ko kɛ komi CEDEAO ni Faransi de ko ko légitimité t'u la. Bon population de légitimité di ka autorité ma. Ok. Olu de bɛ légitimité di ka autorité ma. Awɔ. Donc ni olu ye bala k'an ka kɛlɛ kɛ komi CEDEAO bɛ k'a fɔ k'u bɛ force attente dɔ wuli ka na kɛlɛ kɛ MT bɔra k'a fɔ an ka kɛlɛ bɛ taa fɔ 8 ans. Olu ma force attente wuli ka na anw dɛmɛ anw ka duguw cira ka fɛn bɛɛ kɛ. Ko sisan ko pour que anw ka autorité ka don olu ka ɲɛnɛda fɛ o de ko t'anw peuple ka hakilina ye. Donc olu b'a fɛ k'anw don u ɲɛnɛda fɛ ka sɔrɔ peuple ka hakilina tɛ min ɲɛ. D'accord. Ok, a faamuyara. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, an bɛ mɔgɔ laban ta. Allo? A taara. Ok. Donc c'est bon. D'accord. N y'a k'i la k'a fɔ Bɔkari. Ɲininkali. A fanba cayara. Clément. Voilà. A cayara bɛɛ kunna. Bɛɛ kunna voilà bon. Sisan Clément n b'a dɔn i b'a dakuru ɲɛ kelen i bɛ se ka mun fɔ pour que i bɛ se ka faamu sɔrɔ la. Merci beaucoup Bokile. Un frère merci beaucoup. Min ye weleli kɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo. N bɛ min fɔ dɔrɔn i b'a sɔrɔ kuma fɔcogo maa caman b'a faamu. Ne m'a fɔ an ka taa an da CEDEAO kɔrɔ ka fɔ u sɔnna min ma k'an sɔn o ma ne ko an ka sigi ka fɔ de kɛ Asimi Goyita y'a fɔ nin y'a a ye kuma a bɔko fila fɛn fɛn kɛra a ko ale bɛ négociation fɛ ale yɛrɛ bɛ sɔn ka négociation kɛ mais komi mɔgɔ tɛ n'i da don fɛn bɛɛ sɛgɛrɛ la komi dɔgɔkɛ yɛrɛ ko k'an kana bɛɛ fɔ OMT n'o tɛ démarches bɛ yen négociation démarches bɛ yen ale yɛrɛ b'a OMT b'a kalama. Mais c'est pour dire que ne ka hakilina ye min ye o ye kɛlɛ kɛra an y'a jira k'a fɔ an b'an ka faamaw kɔ mɔgɔ kɔrɔ tɛ an ka frontière datugulen to wari bonba min bɛ yen n'an ka wari bɛ yen nɔ n'o datugulen don k'o fana datugulen to k'an sigi ko parce que ko an bɛ kɛlɛ la ne ko an ka kuma o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko an ka sɔn CEDEAO ta ma mais an ka kuma ɲɔgɔnya kɛ halisa walasa ka bɛn fɛn dɔ la e ko k'i bɛ dɔrɔmɛ 20 fɛ. Ne ko n ko a ye n bɛ taa de d'i ma n'a ma sigi ka kuma e dimina e taara i ka so ne dimina n taara n ka so ne tɛna taa d'i ma e yɛrɛ tɛna 20 sɔrɔ mais n'an sigira n'an kumana la i b'a sɔrɔ kuma yɛrɛ bɛ ban yɔrɔ min na e ka 20 bɛ d'i ma mais fo faamuyali de bɛ na don ne ko de an tɛ se ka taa fɔ an bɛ bras de fer kɛ an bɛ taa plainte déposer c'est à dire que tu entends des choses souvent an bɛ taa plainte déposer et après mais yɛrɛ bolo CEDEAO an kɛlen ka kɛwale min ta ka ɲɛsin CEDEAO ma o donc min est ce que CEDEAO fana bɛna sɔn ka segin a kɔ bilen. Oui ni an ye kuma don an ni ɲɔgɔn cɛ diyagoya CEDEAO bɛ segin a kɔ o ye diyagoya de ye parce que CEDEAO ye jɔn ye CEDEAO ye tɔn de ye tɔn min ni anw yɛrɛ b'a la hali ne t'a fɔ ko an y'a sigi an n'o kuma ye tiɲɛ parce que o tɛ nin yɔrɔ in ye mais anw yɛrɛ bɛ tɔn in kɔnɔ anw ye tɔnden dɔ de ye anw ma gɛn ka bɔ CEDEAO kɔnɔ donc n'an ko ayiwa an bɛ fɛ an ka sigi an ka kuma an ka bɛn ko dɔ la o diyagoya de ye CEDEAO ma. A ka na walasa k'an lamɛn tuguni an ka kuma o donc n bɛ min fɔ mɔgɔ ne ta tɛ k'a fɔ ko an ka sɔn CEDEAO ta ma ne ko de an n'u ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn halisa an kana kuma tigɛ k'an datugu k'a fɔ k'a banna pewu donc ni anw min y'aw diya y'a kɛ min y'anw fana diya anw b'a kɛ an bɛɛ bɛ to ten o t'a solution ye hali guerre mondiale o ka jugu nin yɛrɛ n ka laban n y'a fɔ sisan a labanna o jumɛn na sigi ka fɔ i bɛ se ka fɛn min kɛ bi ka n'aw bila k'i b'o kɛ kalo 6 i bɛ se ka fɛn min kɛ bi ka n'o bila ko fo san wɛrɛ k'i k'o kɛ. Ni an jo bɛ kɛlɛ la an ye san sɔrɔ kɛlɛ la an ka sɔn an ka sankɔrɔta in na
ka sɔrɔ ka taa kuma ka hakilinata fɔ ka fɛn kɛ n bɛ kuma filanan min fɔ o ye n balimakɛ ye min fɔ mais il a raison ouais n bɛ téléphone ci élection ko ni fɛnw na OMT fana y'a fɔ mais élection tɛ se ka kɛ 27 février fo n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min yɛrɛ tɛ Mali ko kalama c'est pas possible c'est pas possible ne y'a kɛlɛ kɛ yanni assise ka kɛ ka kɛlɛ kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ne yɛrɛ ka bɔ ka mankan fɔlɔ ci ko fɛngɛ la mais a sɔrɔla mun fɛ a sɔrɔla tout simplement parce que ne ko ka taa confirmer k'u bi an bɛ élection kɛ ka taa fɔ communauté internationale ɲɛna CEDEAO ni fɛn ninnu ɲɛna ko élection bɛ kɛ février kalo nata n ko nkalon don n ka tɛ se ka kɛ a ye taa n ka vidéo lajɛ maliyɛn bɛɛ ka taa n ka vidéo lamɛn ne ka kɛlɛ sɔrɔla yen ne ta a kɛra tiɲɛ o a ma taa labanw de la k'a tɛ se ka kɛ wa mais kabini a daminɛ an kun ka tiɲɛ fɔ an ka tɛ se ka kɛ parce que an b'a dɔn a tɛ se ka kɛ an y'a to fa ko koronnen c'est-à-dire que fɛn négociation kɛcogo de man ɲi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sa n'a kun négociation ɲɛna an kun tɛ se nin ma donc maintenant komi mɔgɔw bɛ k'a miiri o de ne tɛ kɛlɛ foyi la ne ni mɔgɔ si tɛ kɛlɛ la mais i b'a kɛ to hali n'o t'an ka sujet maliyɛnw ne b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'a fɔ ne ni Sogɛli tɛ kɛlɛ foyi la c'est pas parce que ko ne ma hakilina ni Sogɛli ta tɛ kelen ye ko dɔw la ko ne bɛ Sogɛli juguya mais fɛn caman na ne b'a supporter ne b'a soutenir i n'a fɔ bi n ka émission dɔ la n y'a fɔ n ko a kumana jumadon a ɲana dɔw ko k'a kuma ka kuma porte-parole kunna ka ban non a bɛ kuma parce que ale de ye gouvernement ɲɛmɔgɔ ye ni Sogɛli ye ɲuman kɛ ne b'a fɔ mais ni Sogɛli ye juguman kɛ a b'a kɛ to kuma fɔ cogo la an bɛ baga bɛɛ ka yafa ma Sogɛli tɛ ne ka nasɔngɔ bɔ ko ne bɛ tigɛrɛ fɔ Sogɛli kun dɛ. ok Berté. Merci bien n bɛ segin ka na kuma la yɔrɔ dɔ la n ye auditeur Musa Kulubali Kalabankɔrɔ a ko an bɛ ka muscle ko kuma min fɔ kuma musclé n'a fɔra kɛlɛkɛ kuma n b'a préciser bamanankan na o man ɲi jama ɲɛmɔgɔ da Sogɛli tɛ M5 président ye bi dɛ il est le premier ministre du Mali ne kuma mun mɛn ni n b'a fɔ n ko va-t-en guerre kuma o ye o ni muscle bɔ k'a fɔ ko CEDEAO ko kɛlɛbolo labɛnnen bilalen b'u bolo dans les rapports de négociation i kun bɛ an b'a to diɲɛ bɛ se k'u juger dɔɔni dɔɔni u fana ka erreur an b'a exploiter mais tout de suite ne nana tribune na n'i y'a fɔ ko u bɛna an sɔrɔ yan an n'an ka armées ni an ka population an bɛ u labɔ ka bila an ɲɛ ne bolo olu b'an nɔfɛ k'an bila dingɛ mun kɔnɔ an yɛrɛ bɛ ka sɔn ka taa dingɛ in nɔfɛ relation ne bolo a man ka tirer ten a organisateur dɔ bɛ yen Adama Ben le cerveau Adama Jara o ka propos bɛɛ y'a mɛn mais pourtant ni ye nin ko in jate minɛ Mali dɔrɔn tɛ dɛ Afrique bɛɛ Burkina e yɛrɛ y'a ye ne y'a ye mɔgɔw taara ka Burkina yɛrɛ drapeau tigɛ ka bɔ poteau la Sénégal marche kɛra jamana bɛɛ Afrique bɛɛ bɛ ka wuli k'u bɛ Mali dɛmɛ nin ko in na parce que a tɛ komi CEDEAO dɔrɔn don dɛ o jamana tɛ francophonie na bi Faransi ka politique extérieure plus particulièrement l'actuel gouvernement français ou ka politique extérieure ka di jamana mun ye a man di hali français yɛrɛ bɛɛ ye tout le monde sont unanimes là-dessus que l'actuel président a ka politique extérieure c'est du chaos n'an bɛ rapport dɔw kɔnɔna la f'i fana ka ennemi ka faiblesse dɔw exploiter mun bɛ taa i ka jamanadenw ka nafa la cɛ bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛn an ka jamana b'a décider kan kalanko o économie o sécurité o an mana fɔ dɔrɔn ko Bayangara libéré la Bankas libéré la yan yɔrɔ libéré la u libéré la kɛlɛko la mais kɔngɔ bɛ ka na an ka jateminɛ kɛ k'a fɔ dɔ kun bɛ bila dɔ bɛ labɔ mun ka jugu ni kɔrɔlen o tɛ jamana lataga ɲɛ fɛn o fɛn b'an bɔ nin kɔnɔ an ka sigi ka fɔ kɛ an ka relance économique ka an k'o kan kɛlɛkɛminɛnsan in dɔrɔn tɛ dɛ parce que nin ko in tɛ bilen k'a fɔ k'i b'a fɔ k'a bɛ Kidali de k'i b'a fɔ k'a bɛ Nara de ko in bɛ Mali bɛɛ kan wa 90% problème in tɛ foyi kɔnɔ baara tɛ yen mon frère baara tɛ yen ni baara de ni relance économique ni transition do wo mɔgɔ mun bɛ na wo ni baara ma kɛ o ka denmisɛnninw ka baara sɔrɔ bandiya tɛ ban terrorisme fɔlɔ fɔlɔ ye bandiya de ye
minnu bɛ donsoya fɛnw ta bi k'u bɛ k'u ka village répond défend u bɛ tɔrɔmɔɲɔni min sɔrɔ o la n'i ko k'u k'u ka donsofini n'u ka lasasiw bila olu fana b'a fɔ ko non ko fɔ fɛn dɔ ka d'u ma u ka récompenser an y'o cas caman b'a ye an ka taga kuma dɔ kan mun ye jamana jɔ kuma ye ne m'a fɔ ko mɔgɔw y'u miskili ko an ka autorités kan k'u da anw b'o mɔgɔw la jamana kɔ kan qui dénonce avec toute notre énergie ka janga denbayaw kɔ an ka irisigi bɛɛ ta an ka jamana defani kama mais jamana den ɲumanya b'a de a danga an kan n'an bɛ jamana defan n'an bɛ jamana kungako kuma fɔ n ka ne ɲɛ lajɛ dɛ ko mun ka di e ye n kana lajɛ k'e bɛna mun di n k'a bila n pɔsi kɔnɔ n kan ka jamana de fɔ ye i bɛ jamana fɔ ye i ka hɛrɛ b'o de kɔfɛ sini jamanaden tɔw o ni minnu bɛna fɔ e kɔ u ka hɛrɛ b'o de kɔ. Berti OMT n b'a dɔn ɲininkali ma kelen-kelen dɔ tun wɛrɛ la e yɛrɛ bɛ se mun fɔ. An ka kumaw tilen an ka k'an yɛrɛ ye an ka k'an yɛrɛ fɛ merci mun fɔ yan je suis fier de Sugɛl c'est pourquoi an ye Sugɛlisme kalan an y'a dɔn an b'a appliquer n ye Sunkalo pousser a ka kuma u bɛ mɔgɔ kolanga b'o la question posera kow tilennen kow yɛlɛn Sugɛl ye kuma min kɛ a jɛlen a tilennen n'a y'i tɔɔrɔ Mali le man di ye an kana nɔgɔ bɔ a la quoi a kumana ni jamanadenw hakilina de ni jamana ɲɛma tɛ se ka kuma ni jamanadenw hakilina ye i ye lâché de ala k'an kisi ɲɛma lâché ma. Non an bɛ hakɛto ni kɛ MT nɛni tɛ n bɛ fɛ ka fɔ kan o ye jamana yɛrɛ oui mais i b'a n bɛ fɛ ka jamana ɲɛma wa o yɔrɔ la wa i b'a kuma dilan ka kɛ pour que voilà an bɛ kuma dɔ ɲɛma bɛ kɛ ɲɛma tɛ kɛ kuma fɔ ka ɲɛma kuma tugutɔ la n'o tɛ wa jitɔya wa non bon hali bi bon jitɔya ɲɛma tɛ se ka kɛ jitɔ ye i tɛ kɛ jitɔ ye i tɛ kɛ ɲɛma ye o de to an ka autorités bi minnu b'an cɛw de don u bɛ ka cɛya walew de kɛ e bɛna taa négociation na i bɛ point faible la i bɛ taa mun de négocier o de y'an sɔrɔ accord d'Alger la position faible an t'a négocier an binna bi an ka autorités ye démonstration de force de yira k'u ka légitimité de yira CEDEAO de ye Amadu ko k'anw kan Mali responsable a don mais an fana ka frontière datugu CEDEAO y'a dayɛlɛ Sénégalais de y'u ka da kari ka na Niger m'a fermé Burkina dayɛlɛlen don fo k'an ka information ɲini an ka latigɛw ɲini n'an fɛnɛ kun siranna de an bɛ taa négociation na u b'u datugu u b'a fɔ an siranna an y'a yir'u la k'a fɔ olu mɔgɔw b'an bi ka tɛmɛ anw kan ni Sénégalais ka porte datugu anw ye u tɛ balo sini walayi mun b'a kɛ u b'a dɔn an bɛ wari min dun u t'a dɔn français je dinaw k'u la u bɛɛ b'u avion jɔ yan Air France y'a négocier ni Mali ye a b'a ta dayɛlɛ olu t'a jɔlen don u bɛɛ bɛ ka boli ka Mali ɲini bi CEDEAO de bɛ ka demander k'an ka autorité wele an ka négociation yɛrɛ pana joona Nations Unies ye mun fɔ parce que UEMOA ye sommet extraordinaire min k'a kɛra sɔsɔli don fɔlɔ an ka taa ni sariya ye sariya tɛ u binna Mali kan diɲɛ bɔra a kalama bu bɛ fɛ k'a kɛ ka sigi u kɔ CEDEAO ye décision min ta CEDEAO tɛ se k'a ta CEDEAO créera de an tɛgɛ ni ɲɔgɔn ma Mali bɛ cotisation de sara trimestre o trimestre ni degun bɛ mun dala an ka ta ka bɔ a kan degun bɛ Mali kan est ce que CEDEAO ka kɛta kɛ fɔlɔ wa a ma kɛ n'anw filila CEDEAO de bɛ na anw ma ka kɛta kɛ aw fana ma ka kɛta kɛ a bɛ arranger cogo min na CEDEAO ma to n'o hakili ye CEDEAO dara ni jamana wɛrɛ hakilina de jamana mun ni CEDEAO président dɔw bɔlɔ b'u bolo n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ CEDEAO ye Faransi ka jeu de kɛ CEDEAO président ye ci fɔ an ka mɔgɔ dɔw ye an b'a kalama ne y'a Nigéria président ni président wɛrɛ dɔw ma taa nin sommet la u ko nin ye mamanako de an yɛrɛ ko nous sommes démocrates démocratie ye mun fɔ pouvoir du peuple par le peuple pour du peuple a bɛ jama de bolo jamanadenw k'u b'u ka jamana marabagaw kɔ an m'an da don a la mun na bilen n'i y'a ye dɔw b'u da don a la u ye UEMOA impliqué a la UEMOA tɛ foyi ye wariko kɔ Faransi ye ka fɔ CEDEAO ye décision fɔlɔ min ta a ma Mali autorités lasiran a m'u la réclé jamana in bɛ ka jɔ et puis Russie bɛ yan bi Russie bɛ ka Faransi ka kow ye de n'u ka image ye mun bɔlɔkɛ n b'a fɛ ka bɔ fili la k'a fɔ Wagner tɛ tu ka autorité kɔ bɛɛ ka autorité la o de fasodenya ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ko u ma taa mercenaire nɔfɛ u ma deli ka Wagner tɔgɔ f'u da la u ko partenaire b'u ni Russie de cɛ Français de ko Inimer dɛ u y'a mɛn u ka journaux dɔw da o Wagner nana yan autorité k'u tɛ Inimer commenter e dalen bɛ autorité la e mun bɛ bolo ka cadre kɔnɔ Russie de b'an fɛ yan partenaire b'an ni Russie de cɛ ko jɛlen don mais an b'a dɔn Faransi b'a dɔn an ka mɔgɔ dɔw da u ka to k'a fɔ Wagner pour avoir des mots de guerre an kana don logique la c'est pour que an ka kow tilennen fɔ n'i y'a ye u y'a di maliyɛn dɔw ma tile filanin na u ye CNT président ka lettre dɔ bɔ lettre min na a b'a yira k'a fɔ CNT baarakɛlaw ka yɔrɔ la a b'a f'u ye
mais l'électrique kɔrɔ de bɛ salon a ma bɔ gansan kuma la an bɛ k'a su moi je suis communicateur M5 na ani mɔgɔ wɛrɛ caman a dabɔra kun dɔ de kama pour qu'il y ait des frustrations entre nos colonels kuma min na mɔlɔ mugutigɛ ɲɔgɔn ma ni nin kuma sugu bɔra CNT président yɛrɛ da a bɛ na ni frustration alors que nkalon don l'électrique kɔrɔ don minnu b'a kɛ an b'u dɔn o de bɛ n'a fɔ an b'u dɔn anw tɛ tɔgɔ fɔ an ka tɔgɔ fɔ yɔrɔ ye justice de n'i bɛ sariya dɔn i bɛ sariya de attaquer an ye mɔgɔ mɔgɔ fɔ yan prévu de b'an bolo kolo b'an na o mɔgɔ caman bɛ yen bi n'i y'o ma déclaration kɛ ka sɛbɛn ka ko in condamné parti baw de don u ni sɛbɛnw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo de ye complot caman tracé mais ala de bɛ Mali in fɛ dugawu min kɛra Mali ye Mali tɛ se ka to janfa na n'i y'a ye mɔlɔnw sɔnna boli la u bɔra u ma bɔ parce que Bogole ka di ne ye ou bien Sukali ka di ou bien non Charles bɛ baara min na Jɔ bɛ baara min na Sukali bɛ baara min na Sɔgɔ bɛ baara min na o baara u ja de mɔlɔnw bɔra n'u hakili de bɔra n'u ŋaniya de mais aw baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na ni fili b'o la an tun b'an to k'o négocier mais ni dɔw ko a bɛ don jukɔrɔ ka fara fara an ka bɔ o kɔnɔ. Ok, vraiment merci beaucoup. Ɲakila k'a fɔ waati min dira mais une minute an b'o d'a ma an bɛ sɔrɔ ka kun cɛ. Berthe. Bokile n bɛ aw bɛɛ fo ka n frère fila bɛɛ fo ka sirifula lajɛbaga bɛɛ fo n y'a f'i ɲɛna n ko nana ma ne siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ don ko n bɛna plateau kan mais mun ye n na plateau kan parce que kalanbaliya tɛ mais n'i bɛ fɛn fɔ jamanadenw ye a fɔ kan na u bɛ mun dɔn aw ka émission in bɛ fɔ an ka kan na mun na o de y'a diya ne ye parce que n bɛ fɛ mun ka bɔ n da sinon ne bɛ sɛbɛnni mun kɛ ani ni wowawoci kan ninnu n bɛ place ɲinina Mali la a n'o si tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la maliyɛn tɛ bi mon frère ko mɔgɔ 100 ko 99 ko maa 100 bɛɛ bɛ a fɔ transition fɛ ne b'a fɔ n ko nkalon t'a la mun na n ye fɛn dɔ fɔ jamana aw farala cogo cogo caractère républicain dɔw bɛ yen touché tɛ ko la ni touché kɛr'o la ni jamanaden bɛɛ ma sɔgɔ ɲɔgɔn na o b'a jira ko jamana tɛ yen jamanaden bɛɛ sɔgɔra ɲɔgɔn na nin ko kelen kama bi k'a fɔ an bɛ transition dɛmɛ plateau in kan ne ma da la ni mɔgɔ y'a jira k'a fɔ k'i bɛ transition contrôler ou bien t'a contrôler mais n'an ye débat bɔ a contexte kɔnɔ n'o tɛ débat bɛ manifestation a pour n'a contre a avantage n'a désavantage kuma de kan an ye filini minnu y'a la sinon jamanaden tɛ bi mun tɛ transition in kɔ mais n'i bɛ fɛn kɔ fana n bɛ segin o kan n'i ye jamanaden ɲuman ye a dagalen don i ka jamana kuma fɔ ni tiɲɛ de ye. Ok. Comment on appelle OMT. Une minute. Une minute. K'aw fo ka woloman dɔn ka sirifila bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛnw fo ne bɛ maliyɛnw wele bɛn na bi de an mago bɛ ɲɔgɔn na bi Mali mago b'a denw na Mali binna fo bi dogojugu a binna anw de bolo parce que a binna an ɲɛna an n'an t'a binbagaw fɛ mais a binna an ɲɛna an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an ma se ka Mali tɛgɛ ɲɔgɔn ma an tɛ se k'an tɛgɛ ɲɔgɔn ma bilen an m'an to ɲɔgɔn na an ni jugu bɛ ɲɔgɔn na kɛnɛma jugu ma da la n'o na sanna mais an ka minnu bɛ sokɔnɔ jugu minnu bɛ yan u ka sɔn u ka segin u kɔ ne b'a bisigi u filila kunun de u ye tiɲɛ ye k'a fɔ an bɛ ka jamana minnu dɛmɛ an kan jɛ olu bɛ k'u ka intérêt de ɲini an ka fara an marabagaw kan an ka jɛ ka jamana intérêt ɲini fanga ye Ala ta ye a b'a di ma mɔgɔ min ka d'a ye mɔlɔn kun bɛɛ ɲɛna transition banna Sumala kɛ président ye Ala y'a minɛ ji dɔgɔya ça veut dire que Ala bɛ fanga di mɔgɔ ma mɔgɔ min ta ye fanga ye bi moi je suis fier ne yɛrɛ n kɛlɛ la o Clément yira la kun nɛna bi Ala ye Mali kisi fɛn caman na an ka président sara Ibrahima Boubacar Keïta président de i sɔnna i ma sɔn a ye jamana in mara Ala ka hinɛ a la ni transition ni an ma créé bi an ka don transition wɛrɛ la mun bɛ Maliko yɛrɛ ban maliyɛnw y'o yɔrɔ ye bi k'a fɔ maliyɛnw ye dɔrɔn tiɲɛ de bɛ laban autorités ye décision min ta u m'a ta n'u bila la n'i ye maa bila baara la n'a y'i ka baara kɛ i jɔ a ɲɛ mun b'a sɔrɔ a k'i fɔlɔ sɔrɔ maliyɛnw yɛrɛ jumadenw o diyara an ma o bɛnna an ma an bɛ maliyɛn bɛɛ wele hali bi réseau national de don jamana y'an ta de a bɛ k'an sago de jamana in mun y'a to an binna dingɛ kɔnɔ parce que anw dara maa yɔrɔw la k'a fɔ olu bɛna an bɔ o tɛ an yɛrɛ bɛ se k'an yɛrɛ bɔ an bɛ ka sɔrɔsiw fo yan an bɛ transition mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ka segin ka tila ka tuguni
lettre min ka circuler CNT président tɔgɔ la c'est faux c'est assez faux lettre kɔrɔ don an kana mɔgɔw bila ɲɔgɔn na an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana in jɔ ala ka mali jɔ ala ka mali taa ɲɛ aw ni ca ni baraji professeur Clément Dambélé ala ka hinɛ Amadu Tumani Ture la a tun bɛ to k'a fɔ ko a tilela ka kuma k'aw bɛnna la wula fɛ k'a ye min fɔ sɔgɔma n'a tun y'o fɔ wula fɛ a ye min fɔ wula fɛ n'a tun y'o fɔ sɔgɔma k'aw tɛ tile kuma na n'aw tɛ kun y'a daminɛ tan yɔrɔ su n'an tun tɛna heure 2 kɛ ka aw ka kuran jeni a y'a kuma laban n'a climat kumaba ye nin ka di ne kojugu ni ne ye denmisɛnnin ye ka kuma tan k'an ka fara ɲɔgɔn kan c'est très bien a ye dusu jigin dɔɔni ka pɛrɛn-pɛrɛn dabila sisan ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan c'est bien parce que Mali sini ye ninnu de denmisɛnninw ta ye n'ale taara ekɔliso kolon na dɔrɔn ka bɔ n'akilina kolon ye san 40 ɲinan ko a bɛ taa sɔrɔ Mali ye nin kelen de tuguni an tɛ ala dolo la ONT merci beaucoup i y'a rassemblement min fɔ ka hakilina min fɔ nin b'a yira k'a fɔ i bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min don dɔ la mɔgɔ bɛ se ka kobaw d'i ma jamana in kɔnɔ yan ne min fɔ ka kuma laban o ye kuma kunkurunin 3 ye a fɔlɔ o ye maliyɛnw ka du ka faamaw la bi kɔni u bɛ hakilina min na ni min ma ye an b'a fɔ dɛ ni min ma ye walahi sini ne Clément b'a fɔ ni filila hali sini sɔgɔma i bɛ ne wele ka kuma mais ni min fɛnɛ ka ɲi an b'o fɔ an ye faamaw sɔrɔ sa minnu b'a fɔ ayi mɔgɔ si man ka boli kɔ o hukumu kɔnɔna la jumadenw minnu bɔra hali ni wele bilala tuguni mɔgɔ ka bɔ min ka ca ni o ye tant que an ka faamaw bɛ k'a fɔ de k'a kun ye maliko ye k'a kun ye an ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ kana den kɛrɛfɛ aw tɛ maliyɛn ɲuman ye parce que an hakilina tɛ kelen ye ka wele bila bɛɛ ma o de fɔra dɛ ka bɛɛ ka na ko kana Mali bɔ bolo la maliyɛnw ka tugu o faamaw kɔ o kɛra mɔgɔ sugu sugu ye a filanan o ye Mali faamaw n bɛ min f'u ye bi mɔgɔ si tɛ ATT ka manja sɔrɔ Mali kɔnɔ yan ATT an bɛ saya nɔfɛ bon kelen n'e m'a dɔnkili da i denw y'a dɔnkili da ATT bugu sigira yan hali sini u b'a fɔ ko ATT bugu ATT bɛ jigin don min na ala ka hinɛ la a jiginna ka bɔ Koloba sen na n bɛ min f'i ye o ye Mali faamaw halisa u ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan minnu m'a faamu u k'a ɲɛf'u ye n bɛ n sara n balimakɛ la Simi Goyita a ka jigin ka bɔ Koloba kɛrɛfɛmɔgɔw miɲɛtɔ kumaw bɛ fɔ faamaw bɛɛ ɲɛna Mali kɔnɔ yan ale ɲɔgɔn tɛ bɛɛ b'i fɛ i ta i ka ko ye bereninw ni sɛbɛnw ni nasiw bɛ di bɛɛ ma olu tɛ ko laban ta ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan Simi Goyita halisa mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan jigin ka kuma mɔgɔw fɛ minnu m'a faamu u k'a faamu minnu ma sɔn i ta ma a f'u ɲɛna ko e ta tɛ fanga ko e ta ye Maliko ye mɔgɔw bɛ tugu i kɔ Choguel Kokala Mayiga halisa a k'a fɔli dabila ko dɔw de ye Mali jugu ye dɔw ye Mali ɲuman ye a ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan o de ka ɲi Choguel ma an bɛ Choguel dɔn ni o ye k'a to M5 na a tun bɛ ko dɔ kɛ a tun b'i sigi yɔrɔ la bɛɛ bɛ fɛn bɛɛ fɔ o y'a sɔrɔ ninnu tɛ taa o yɔrɔ la yen nɔ parce que ale tun bɛ jeunesse ɲɛmɔgɔya la anw de tun bɛ taa comité stratégie kɔnɔ i bɛ fɛn bɛɛ fɔ k'a ban Choguel bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a y'o baara min kɛ o Choguel kelen in n'a kɛra premier ministre a tun kan ka continuer n'o de ye n'a continuer n'o ye ne b'o Choguel in de dɔn ni Choguel bɔra sanfɛ fɛ ne t'o dɔn donc n bɛ min fɔ n balimakɛ ni n kɔrɔkɛ Choguel ye a ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan faut pas cliver a kana mɔgɔw fara ko parce que o fanga n'i y'o sɔrɔ waati kunkurunin fanga i bɛ tila ka malo a ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw mɔgɔ b'a la a yɛrɛ fana mɔgɔ bɛ mɔgɔ la a sabanan ninnu bɛ kuma laban n'o ye n ye min fɔ kuma daminɛ n bɛ ka kuma laban n'o ye an ka taa sigi an ka kuma Bogele ne fa kun bɛ to k'a fɔ ala ka hinɛ la ko n'i ye mɔgɔ mɔgɔ dugu kɔnɔ k'a bɛ se bɛɛ la siɲɛ t'a la k'a di la k'a bɛ sa cɛgɛnɛ la n bɛ siɲɛ kuma bila nin kan sigiyɔrɔ kan ma faamu n'i ye maa o maa ye dugu kɔnɔ k'a bɛ se bɛɛ la siɲɛ t'a la ni min farati o bɛ sa cɛgɛnɛ la o dugu kɔnɔ an ka siɲɛ ta ba in dabila an ka kɛ ni hakili ye merci beaucoup ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma Bakari folikan jumɛn de bolo kuma laban an bɛ foli bila an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Bokele nin wagati nin na ka foli bila an ka invité fana ma vraiment u nana an ka kɛnɛ kan k'u fo k'u waleɲuman dɔn min an filɛbagaw fana bien vrai que waati janyana an tellement que jɛmu in ka d'u ye donc u tɛ fɛ a ka f'u kɔ an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn donc ni ala sɔnna ma i n'a fɔ laada don dimanche nata an na ɲɔgɔn sɔrɔ a tugun.